অন্যদিকে কিলার জায়ান্টস এবং গ্রাফিক্স বারবার আপনার চোখের সামনে প্রত্যেকটা মুহূর্তে 360 অ্যাঙ্গেলে ঘুরে আসছে। তো 16টা দল সুদর্শন চক্রের মতন উপরে ঘুরছে এবং সেখান থেকে শেষ চারের লড়াইয়ে কোয়ালিফায়ার ওয়ানের যুদ্ধে সেরা দুই দল এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস এবং দার্জিলিং ড্রাগনস তারা মাঠে নামবে। টস হয়েছে, টসে জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের। At the beautiful stumps, প্রত্যেকটা জায়গায় বিজিপিএল আছে এবং আগামীতেও বিজিপিএল এভাবেই থাকবে। মানুষের মন হোক অথবা মাঠে গেঁথে থাকা স্টাম্পস, বিজিপিএল বাংলায় এই মুহূর্তে আফাফুল সব থেকে চর্চিত এবং সব থেকে মুখে মুখে ঘোরা শব্দ এটাই। बिल्कुल सुंदरता सिर्फ भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें टेनिस क्रिकेट में एक अनोखा कीर्तिमान जो ग्राफिक्स हम लोगों ने देखा, जिस तरह से 4 टीम नीचे आपको दिख रहे थे और ऊपर में 16 टीम, काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शानदार आइस रॉकेट्स जिस तरह से कुछ नया करके दिखा रहे हैं, एक नया रेवोल्यूशन टेनिस क्रिकेट जगत में। और ये खूबसूरत ट्रॉफी कौन होंगे इसके हकदार, उसके लिए आपको वेट करना होगा। और फिलहाल 2 टीम इस मुकाबले में क्वालिफायर 1 यानी जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में। झाड़ग्राम जायंट्स बनाम दार्जिलिंग ड्रैगन्स, एक तरफ विकास पंडित तो एक तरफ संटू खालसा, दोनों कैप्टन। बीजीपीएल 0.2 ट्रॉफी कितना खूबसूरत लग रहा है सुमंददा। একই সাথে শুধুমাত্র ট্রফি দেখলে হবে না আফাফুল, সমরেশ দা প্রথম দিন একটা কথা বলেছিল যেটা আজও আমার মাইন্ডে স্ট্রাইক করে রয়েছে, সেটা হচ্ছে বিজিপিএল এর এই ট্রফি কিন্তু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করছে, অর্থাৎ সময়ের স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তোমাকে এই ট্রফিকে ধরতে হবে এবং সময়ের স্রোতের বিপরীতে যেতে হলে তোমাকে এক্সট্রা কিছু করতে হবে। और एक्स्ट्रा किया पिछले मैच में हलचल, फिर से एक बार उम्मीद है उनकी टीम को, क्योंकि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया झाड़ग्राम जायंट्स, अर्थात पहले बैटिंग का न्योता दिया है दार्जिलिंग ड्रैगन्स को। फिर से एक बार देखने को मिलेंगे हलचल और ये खूबसूरत ट्रॉफी, कौन होंगे इसके हकदार, कौन बनेंगे चैंपियन। चैंपियन टीम के लिए 15 लाख रुपए, साथ में ये चमचमाता हुआ ट्रॉफी, उसके लिए आपको वेट करना होगा शाम तक। আফাফুল তুমি অনেক টুর্নামেন্ট কভার করেছো, কিন্তু এই ধরনের গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর সাথে একটা টেনিস বল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কভার করা হচ্ছে যার আলোচনা সারা বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে, এটা তুমি মানতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে। बिल्कुल कवर करना ही नहीं, अगर देखने की बात करूं तो पूरे भारत, पूरे विश्व की अगर टेनिस बॉल या चाहे टैप बॉल आप उठा के देखिए तो इस तरह की ग्राफिक्स कहीं देखने को मिला नहीं अभी तक, ये पहली बार। तो कुछ भी लाइफ में पहली बार होता है, काफ़ी अनोखा होता है और ये यादगार रखे जाएंगे। थैंक यू सो मच आइस रॉकेट्स, जो आपने एक नई क्रांति दिया है, एक नई क्रांति लाया टेनिस क्रिकेट जगत में। এবং এই রিভলিউশন, এই বিপ্লব আগামীতেও মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে আরো কিছু বড় করার। প্রত্যেকেই ভাবছেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং এটা ভাবতে বাধ্য করেছেন যে মানুষটি প্রতিটা মুহূর্তে বাংলাকে কিছু আলাদা দিতে চেয়েছেন, বাংলা ক্রিকেটকে কিছু আলাদা দিতে চেয়েছেন, মিস্টার রাজন গুপ্তা স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেঙ্গল গলি প্রিমিয়ার লিগ সারা বাংলাকে এরকমের একটা অর্গানাইজড টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য, এবং আমরা ধন্যবাদ জানাবো বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা অর্থাৎ ডিএম গ্রুপ, যাদের তত্ত্বাবধানে এই টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলেছে। देखिए सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप किस तरह से करते हैं सपोर्ट ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप किसी भी कार्यक्रम, किसी भी इवेंट को आप अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो सभी को जोड़ना चाहेंगे, पहले आप सभी को सपोर्ट में लाना चाहेंगे और सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, तब जाकर एक सफल आयोजन देख पा रहे हैं हम लोग बंगाल गली प्रीमियर लीग। 16 থেকে শেষ 4 ট্রফি এখনো অধরা এবং মাঠের লোকেশন দেখবো আমরা। আফাফুল, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা এই ভিউটা দেখতাম, পৃথিবীর থেকে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ভারতবর্ষের মানচিত্র হয়ে কোথায় এলাম? দুবরাজপুর। देखिए ऐसा लग रहा है पृथ्वी से एशिया महादेश, एशिया महादेश से भारत देश, भारत देश से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बीरभूम, बीरभूम से फिर एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी। এক্সেলেন্ট, দুর্দান্ত। যারা লোকেশন জানতে চাইছেন এর থেকে বেটার ডেসক্রিপশন আর কি হতে পারে? আপনি মহাকাশে আছেন, আপনি এশিয়া মহাদেশের কোনো প্রান্তে আছেন, যাই হোক এই মুহূর্তে গ্রাফিক্স চলে এসেছে
যে বার্তা দিয়ে যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস, ক্যাপ্টেন সুমিত কর্মকার এবং দার্জিলিং ড্রাগনস বিকাশ পণ্ডিত, যারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাইনাল ডের ম্যাচ নাম্বার 3-তে। এবং দুই যোদ্ধা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি 22 গজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে হলচল যাদব, আমরা বলেছিলাম বছরে এক আধবার সুনামি আসে বা 5 বছরে একবার সুনামি আসে, এবং হলচলও ক্রিকেটের মাঠে যখন আসে ওই সুনামির ফিলিংসটাই পেতে হবে। সাথে কে রয়েছেন? প্রথম দিন যিনি জানান দিয়েছিলেন তিনি মাঠে থাকলে শান্ত স্বাভাবিকভাবে সব ম্যাচকে শেষ করে দিতে পারেন, অর্থাৎ অমন যাদব। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস ওয়ান দ্য টস অ্যান্ড চুজ টু বোল ফার্স্ট, ইনভাইট করেছে অপোনেন্টকে প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য। टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया झारग्राम जायंट्स, और ये प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से झारग्राम जायंट्स। संटू खालसा टीम के कैप्टन, आशीष मैरुल बेहतरीन गेंदबाजी इनकी रही। इरफान शुरुआत के 3 मैच बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। वेंकट जायसवाल इनके नाम 6 विकेट, आपको याद होगा एक मैच में। एजाज कुरैशी पिछले मैच के हीरो, दीपक यादव, बापी, सुमन नायक युवा बल्लेबाज, विशाल सिंह लामा अच्छी गेंदबाजी इन्होंने किया। सुमित कर्मकार इन्होंने भी छाप छोड़ा है। मंटू माकुड़, कुंदन होतायत, ये टीम कॉम्बिनेशन झारग्राम जायंट्स। দার্জিলিং ড্রাগনস ক্যাপ্টেন বিকাশ পণ্ডিত রয়েছেন উইকেটের পিছনে, উইকেট রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন রাহুল বর্মা। প্রত্যেক ম্যাচে আমরা দেখেছি নতুন বল হাতে এগিয়ে আসা এবং দায়িত্ব নিয়ে পারফরমেন্স করা, ব্যাট হাতে বল হাতে এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স। সৌরভ দে রয়েছেন, সঞ্জয় সিং সর্দার যাকে দিয়ে প্রত্যেকটা ইনিংসে শেষ ওভারটা করানো হচ্ছে, অমন যাদব রয়েছেন, হলচল যাদব। স্পেশালি বলার কিছু প্রয়োজন নেই, 12টা বলে যিনি 11টা ছক্কা মারতে পারেন তাকে নিয়ে আপনি যত আলোচনাই করুন না কেন কম পড়ে যাবে। আশিফ খান রয়েছেন নিজের দলের প্রয়োজনে যিনি জ্বলে উঠতে জানেন। বিশাল কুমার রয়, বিশ্বজিৎ ঘোষ বোলিং ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব সামলাবেন। দিবাকর গায়েন দ্য ম্যাজিক্যাল বোলার, যার মিস্ট্রি এখনো পর্যন্ত সলভ হয়নি বলা যেতে পারে, এবং তিনি যখনই আসেন বল হাতে রহস্য নিয়ে আসেন। अमन यादव लेफ्ट हैंड बैटर बैटिंग करेंगे। एक तरफ हलचल यादव, ये वो चेहरा जिसके लिए दर्शक काफी एक्साइटेड है। सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट हो रहे हैं। समुद्रदा जो पारी खेले पिछले मैच में, राइट हैंड बैटर। पहला ओवर सुमित कर्मकार, राइट आर्म फास्ट बॉलर, बॉल लेके तैयार है। पहला ओवर প্রথম ওভারে খেলা শুরু হবে। আমরা একটু আগেই বলছিলাম এ ম্যাচ সান্টু খালসা বনাম বিকাশ পণ্ডিতের লড়াইয়ের ম্যাচ, এবং কাউন্টডাউন চলছে 4 3 2 1 লেটস প্লে। দুটো টাগ আউট উজ্জীবিত এবং করতালি ভেসে আসছে। অমন যাদব অন স্ট্রাইক, ফার্স্ট বল অফ স্টম্পের উপর প্রথম বল, ইনসাইড আউট করার চেষ্টা, হাওয়াতে বল এবং সরাসরি ফিল্টারের হাতে। তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কোয়ালিফায়ার রোড টু ফাইনাল ম্যাচে, এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথম বলে উইকেট। হোয়াট আ স্টার্ট হিয়ার। अमन यादव पहली बॉल पे आउट हुए, एक बार फिर से निराश किया। पिछला कई मुकाबला का देखिए इनका बल्ला चल नहीं रहा है, और टीम थोड़े से जरूर डिसअपॉइंट होंगे इनकी पारी से। बहुत बड़ी विकेट अपने नाम किया सुमित कर्मकार, ये वो विकेट काफी बाहर बॉल थी, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, फील्डर पहुंच गए, कुंदन आसानी से कैच को पूरा किया। पहला विकेट अपने नाम करते हुए सुमित कर्मकार, ये वो विकेट। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, कवर की तरफ बॉल काफी ऊंची गई, दूरी प्राप्त कर नहीं पाए, और फील्डर मौजूद थे कुंदन। बहुत अच्छा कैच। मैजिकल स्टार्ट समुद्रदा, जब पहली बॉल पे आपको विकेट मिल जाता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। विशाल कुमार राय है बैटिंग के लिए। इनसे उम्मीदें नंबर 3 पे टीम को संभालने के लिए विशाल अब साथ निभाएंगे। প্রথম বলেই উইকেট, এবং আমানের উইকেট এই মুহূর্তে কিছুটা ব্যাকফুটে সেট করতে বাধ্য করবে দলকে, তবে দলের হাল ধরার জন্য লোক রয়েছেন। সুমিত কর্মকার, পরবর্তী বল অফ স্টাম্পের ওপর, ওয়াইডের সংকেত। হোয়াইট বলের হাত ধরে প্রথম রানটা স্কোরবোর্ডে চলে এসেছে। প্রথম বলে উইকেট এসেছিল, দ্বিতীয় বলে ওয়াইড এলো। अच्छी कोशिश, सुमित दूर रखना चाहते हैं, पहली बॉल विकेट फिर वाइड।
एक रन, एक विकेट, एक बॉल। पीछे फील्डर भागे, दीपक यादव आउटफील्ड फास्ट है, बॉल निकल जाएगी। जी हाँ, मिला 4 रन। कैप्टन भागे संटू खालसा लेकिन रोक नहीं पाए। ক্যাপের প্রপার ইউটিলাইজেশনটা দেখো, একদম প্রথমেই বাপি অর্থাৎ দীপক যাদব ডাইভ দিলেন এবং তারপর শান্টু কালসা, দুজন খেলোয়াড় দুটো প্রান্ত থেকে চেষ্টা করলেন বলকে রোখার, তবে তার মাঝ দিয়ে বল বেরিয়ে গেল দ্রুত গতিতে বাউন্ডারির দিকে এবং 4টে রান। फुल टॉस बॉल, अंपायर का फैसला नो बॉल आया है। अब देखना होगा अगली बॉल फ्रीड का फायदा कैसे लेते हैं। कैच आउट हो सकते थे अगर ये बॉल नो बॉल नहीं होती। सुमित अफसोस कर रहे हैं। একদমই আফসোস করার মতনই একটা ছবি, জানতেন এখানে কিন্তু কাজটা করে দিয়েছেন, আবারও একটা উইকেট আসতে চলেছিল, তবে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নো বলের সংকেত। এই মুহূর্তে ভাবছিলেন রিভিউতে যাবেন কিনা, ডিআরএস এ যাবেন কিনা, তবে সুমিত নিজেই কনফিডেন্ট নন, সুতরাং অযথা ম্যাচের শুরুতে রিভিউটা লস্ট করে ফেলা একটা রিস্ক হয়ে যাবে, সে কারণে বোধহয় রিভিউতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিলেন না। নো বল এই মুহূর্তে একটা বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে এবং ফ্রি হিট ডেলিভারির সামনে প্রথমবারের জন্য এই ম্যাচে কে ফেস করবেন? গত ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম যাকে 12 বলে 11টা 6 মারতে, হলচল যাদব প্রথম বলটা ফেস করবেন এবং সেটা ফ্রি হিট ডেলিভারি। সুমিত কর্মকার অ্যাসিড টেস্টের সামনে দাঁড়াবেন, কারণ আমি বারবার বলছি ইনফর্মে থাকা ইনফর্ম হলচল যাদব সে এক ভিন্ন রূপ, তার সামনে দাঁড়ানো একটু কঠিন, যদিও প্রত্যেকটা ম্যাচ আলাদা, প্রত্যেকটা ম্যাচের প্রতিপক্ষ আলাদা, প্রত্যেকটা ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি আলাদা। फ्री हिट बॉल हलचल के लिए आते ही मौका फ्री हिट। शुरुआत करेंगे अपनी पारी में। संभल के खेले हलचल, देखिए कितना अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बॉल के लिए वेट करते हैं। हालांकि फ्री हिट बॉल था, सिंगल के लिए खेले आसानी से। अभी तक स्कोर 4-8। ये डग आउट दार्जिलिंग ड्रैगन्स फिलहाल सोच में होंगे, क्या बनेगा टोटल, कितने दूर तक पहुंच पाएंगे टीम। আফাফুল, আসলে সময় যত গড়িয়ে যায়, তোমার বয়স যত বাড়ে, তুমি তত বেশি করে পরিণত বা ম্যাচিওর্ড হও। হলচলের ক্ষেত্রেও সে কথাটাই বোধহয় প্রযোজ্য হচ্ছে এই মুহূর্তে। সামনের বল, একদম ব্যাটের ফেসটা ওপেন করেছেন, টাইমিংটা এতটাই নিখুঁত, ঘুরে তাকাতে হবে না। অসাধারণ সংযোগ, 6টা রান। कितनी आसानी से टाइम करते हैं विशाल, इससे पहले भी देखा गया था उनकी पारी में। हलचल काफी जोर लगाते हैं और ये देखिए विशाल बस टाइमिंग पे निर्भर ये शॉट, एक बार नहीं कई बार देखना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जो हम लोग कहते हैं, सीधे बल्ले से मिडिल ऑफ द बैट। বেঙ্গল গলি প্রিমিয়ার লিগ এমন অনেক খেলোয়াড়কে সামনে তুলে ধরেছে যারা নতুন তারকা হিসাবে নিজেদের নামটাকে অন্তত নথিভুক্ত করছেন বা রেজিস্ট্রেশন করছেন। ওদিকে রিভার্সে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা ছিল, সুমিত কর্মকার ক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়ে গেলেন ব্যাটারকে। এই মুহূর্তে আমরা অন স্ক্রিন আমাদের স্পোর্টস পার্টনার এবছর প্রথম সংযুক্তি দেখতে পাচ্ছি, অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তিকা সোয়াগ।
आशीष मेहरुल है बॉलिंग करने के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर आशीष मेहरुल। शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करते हैं लेकिन काफी काबिलियत है इनके पास। ये अच्छा बैटल होगा। पहली बॉल, फील्डर पीछे हैं, बॉल तक पहुंचेंगे, एक ही रन आएगा। एक पार्टनरशिप चाहिए सुमंतदा, विशाल और हलचल को, क्योंकि पहला ओवर काफी अच्छा स्टार्ट मिला है, 20 रन बन चुके हैं पहले ओवर से। ভালো স্টার্ট। শেষ বলটা তো বিশাল যেভাবে ছয় মারলেন, আমরা পবিত্র আজানের জন্য কিছুক্ষণ কমেন্ট্রি বন্ধ রেখেছিলাম। তো শেষ বলটা তো বিশাল একটা বিশাল ছক্কা মেরেছিলেন। তো মাঠে একদিকে যেমন হালচল হালচল মাতানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, অন্যদিকে বিশাল তিনিও কিন্তু বিশাল ক্রিকেট খেলছেন। হয়তো দার্জিলিং ড্রাগনসের এই স্ট্র্যাটেজি ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের কাছে ছিল না যে বিশাল একটা কঠিন প্রশ্ন হয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারেন। প্রথম উইকেট প্রথম বলেই পড়েছিল, আমান যাদবকে শূন্যতে ফিরে যেতে হয়েছিল, খালি হাতে ফিরে গিয়েছিলেন, তবে তারপর থেকে দুরন্ত ক্রিকেট। আবারও বড় শটের চেষ্টা, হাওয়াতে বল রয়েছে হাওয়াতে, তবে এই ক্ষেত্রে সরাসরি বিশাল সিং লামার হাতে ধরা পড়লেন বিশাল কুমার রয়। দ্বিতীয় উইকেটের পতন দার্জিলিং ড্রাগনসের জন্য। विशाल कुमार रॉय 6 बॉल से 17 बनाकर आउट हुए और काफी देखिए इंटरेस्टिंग है, विशाल का कैच विशाल ने लिया, विशाल सिंह लामा कोई गलती नहीं, आशीष मेहरुल के नाम विकेट। আফাবুল, তুমি যদি আইকন খেলোয়াড়দের কথা বলো, রাজেশ শর্তের কথা তোমাকে বলতেই হবে, যেভাবে বোলিং করেছেন, উইকেট নিয়েছেন, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন, পুরস্কার পেয়েছেন। তবে আশিস মেহরুল ধারাবাহিক ভালো বোলিং বলতে যা বোঝায়, আশিস মেহরুল কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচেই সেটা করে গেছেন। হয়তো ফাইফার আসেনি তার হাত ধরে, কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে উইকেট নেওয়া, দলের প্রয়োজনে ব্রেক পার্টনারশিপ ব্রেক করা, এই কাজগুলো কিন্তু দুর্দান্তভাবে করেছেন আশিস মেহরুল। बेहतरीन गेंदबाजी आशीष मेहरुल, बैटिंग ले बाय राहुल वर्मा, लेफ्ट हैंड बैटर, आउट ऑफ बंगाल प्लेयर राहुल वर्मा अब बैटिंग करेंगे। एक तरफ हलचल, एक तरफ राहुल वर्मा, लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन, बॉलिंग करे आशीष मेहरुल, लेफ्ट हैंड बैटर राहुल वर्मा स्ट्राइक पे सामना करेंगे आशीष मेहरुल का। फिलहाल स्कोर 21-21, 2 विकेट। दूसरा ओवर जारी, पहली बॉल सिंगल फिर विकेट। आशीष मेहरुल हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कट किया जानबूझकर, रन के लिए भाग पड़े, काफी तेज, रन पूरा कर लेंगे। হালচল অলওয়েজ তেজ। ফিল্ডিংয়ে তুমি দেখেছো বাউন্ডারি লাইনে ডাইভ দিতে, ক্যাচ নিতে, দৌড়ে গিয়ে সঠিক সময়ে বোলার এন্ড হোক অথবা উইকেট কিপারের এন্ড, সঠিক থ্রোটা করতে এবং রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে, সেক্ষেত্রেও হালচল নিজেকে একদম যেন পাল্টে নিয়েছে। এবং সেই পাল্টে যাওয়া হালচল যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারেন তার টের বোধহয় প্রত্যেকেই পাচ্ছেন। দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে, 1.3 ওভার এখনো পর্যন্ত খেলা হয়েছে, 22 রান 2 উইকেট, 7 ওভারের ইনিংস। আশিস মেহরুল তার এই ওভার থেকে মাত্র 2 রান 1টা উইকেট। তবে এবার সামনে হালচল। हलचल वही जो आप कह रहे थे, हलचल एक बार अगर खतरनाक बन जाते हैं फिर उनको रोकना बहुत कठिन है। शानदार छक्का। আমার মনে হয় আজকে সন্ধ্যের পর হালচলের এই ব্যাটটাকে হালচল নিলামে তুলতে পারেন। আয়ুষ রকার্সের এই ব্যাট যেভাবে টাইমিং এর সাথে সাথে বলগুলোকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে যদি এটাকে এই ব্যাটটাকে বিডিং এ নিয়ে যাওয়া হয়, হালচল একটা বিরাট অঙ্কের অর্থ পেতে পারেন। फिर से एक बार तैयार अगली बॉल के लिए हलचल। हवाई शॉट जो चाहिए वो दे रहे टीम को। हलचल एक और छक्का अपने नाम करते हुए। ইতিমধ্যেই অনেকে ফোন করতে শুরু করেছেন, মেসেজ করতে শুরু করেছেন, হালচলের হাতে যে ব্যাটটা রয়েছে সেরকমের ব্যাট কোথায় পাওয়া যাবে। সারা বাংলার বিভিন্ন স্পোর্টস কাউন্টারই পাবেন আয়ুষ রকার্সের এ ব্যাট। লাগা তো 6, এটা ট্যাগলাইন ছিল 70-70 বলের, তবে সে বলে লাগাতে হবে, অর্থাৎ কানেকশনটা করতে হবে, এবং সেটা করতে হবে আয়ুষ রকার্সের প্রিমিয়াম ব্যাট দিয়েই। और पहले पारी में आपने देखा हलचल जब बात करते राजा बाबू से, तो वही कह रहे थे, जब उन्होंने पूछा बैट का राज क्या है, बस यही उनका आंसर था, आयुष रॉकर्स बैट। फिलहाल 34, 2 विकेट, 1 ओवर 5 बॉल। ये महंगा ओवर, एक समय लग रहा था अच्छा ओवर चल रहा है, लेकिन पिछले 2 बॉल पे 2 छक्के,
मोमेंटम शिफ्ट करते हुए। ओवर की आखिरी बॉल सामने तैयार, हलचल। सेंसिबल बैटिंग, कोई हड़बड़ नहीं, इत्मीनान से। आखिरी बॉल से रन नहीं, ओवर की समाप्ति 2 के बाद 34, 2 विकेट, 34 for 2 after end of 2 overs। 2 ওভার 34 রান, 2 উইকেট। আমরা গত ইনিংসের পরই আলোচনা করছিলাম, তুফান বছরে এক আধবার আসে, আর যখন আসে তখন সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হালচলের ব্যাটিং শৈলী যেন সে কথাই মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে ব্যাটিং করছেন আশিস মেহরুলের, তুমি প্রথম 3টে বল দেখো, 2 রান 1টা উইকেট ছিল। ওদিকে হালচলের বিজিপিএল কেরিয়ার আফাফুল 6টা ইনিংসে 178 রান, 292, 300-র কাছাকাছি স্ট্রাইকে ব্যাটিং করছেন, এটা সহজ নয়। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट देखिए हर मैच में, यानी जो रन बनाए हैं वो काफ़ी तेजी से बनाए हैं। आप कितने रन बनाए वो मायने नहीं रखते हैं शॉर्ट ओवर के फॉरवर्ड में, स्ट्राइक रेट क्या है वो भी बहुत मायने रखते हैं। कम बॉलों में अधिक रन, 6 इनिंग्स 178 रन, 292 का स्ट्राइक रेट, करीब 300 के आसपास। पिछला विकेट विशाल कुमार रॉय 6 बॉल से 17 बनाकर आउट हुए थे। एक तरफ हलचल 5 बॉल से 14, राहुल वर्मा 7 निभार 1 बॉल से 1। আফাফুল 7 ওভারের ম্যাচ হচ্ছে, এবং এই 7 ওভারের ম্যাচে একজন খেলোয়াড় 6টা ইনিংস খেলেছেন, 178 রান। দ্যাট মিনস এভারেজ 30-এর কাছাকাছি। 30-এর কাছাকাছি একজন ব্যাটার যখন 7 ওভারের ম্যাচে ব্যাটিং করছেন, দ্যাট মিনস তুমি হাফ সেঞ্চুরি ধরতে পারো ওইগুলোকে। এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে 300 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছেন, এটা ডমিনেশনটাকে পরিষ্কার করে যে কতটা ডমিনেটিং ব্যাটিং করেছেন হালচাল। ওদিকে রাহুল বর্মা, তিনি জানেন খুব একটা তার রোল এই মুহূর্তে নেই, যতক্ষণ হালচল আছে সিঙ্গল চালিয়ে যাও। सही सोच, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि आप सिंगल के लिए मैं बड़े शॉट ट्राई करता हूं, अपने अपने रोल को समझ रहे हैं। कुंदन आए बॉलिंग करने, पहली बॉल सिंगल, 2 ओवर 1 बॉल 35, 7 ओवर का मैच जरूर दिमाग में चल रहा होगा। और ये बातचीत फिलहाल 2 ओवर 2 विकेट 34 रन, फाइनल डे मैच नंबर 3 आप देख रहे हैं। আমরা ধন্যবাদ জানাই ডাবল এ ব্যাটের অনার মিস্টার জাফর পটেল। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে আসার কথা ছিল বিজিপিএলে, তবে বিশেষ কারণের জন্য তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। তার শুভেচ্ছা, বেস্ট উইসেস সেটা পাঠিয়েছেন। ওদিকে এটা বিপজ্জনক হতে পারত, তবে বিপদ হয়নি। ভাগ্য সাহসীদের সাথেই থাকে, এবং এক্ষেত্রে সাহসী হালচাল। বল 4 রানের জন্য যাবে বাউন্ডারির বাইরে। ये वो चौका पिछले बॉल पे, और जैसे ही बॉल हवा में गई सबकी निगाहें थी फील्डर पे, सबकी निगाहें थी बॉल पे। काश कैच पकड़ ले झारग्राम जायंट्स समर्थक, और जैसे कैच उठा, ये अफसोस चेहरा, ये दुख वाला चेहरा, कुंदन अफसोस कर रहे हैं क्या हो गया। আফাফুল সবার কথা জানি না, তবে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের সমর্থকেরা এবং তাদের ডাগআউট কিন্তু পরিষ্কার তাকিয়েছিল, অ্যাটলিস্ট হে ঠাকুর এটা যেন ক্যাচ হয়। ओवर की अगली बॉल, पटके गेंद हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए भाग पड़े, मौका बन सकता है, रनआउट का चांस। दीपक यादव थे फील्डर, विकेट पे बॉल लगे नहीं। राहुल वर्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा था, हालांकि 1 रन पूरा कर गए दोनों। ব্যস্ত প্রত্যেকেই আজ ফাইনাল ডে, এবং এই ফাইনাল ডেতে প্রত্যেকেই ব্যস্ত এই আয়োজনকে আরো সুন্দর করার জন্য। সামিল হতে হবে প্রত্যেককে, সবাই মিলে করি কাজ, সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে, তবেই একটা আয়োজন সেটা সফলতার পথ দেখবে। আমরা আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখছিলাম, ডিরেক্ট থ্রো হলে বিপদ ঘটতেই পারত। রাহুল বর্মা স্ট্রাইকে চলে আসবেন। কুন্দনের শট অফ লেন্থ, গতি একটু কম ছিল, দ্রুত গতিতে বল করতে চাইছেন না, বুঝতে পারছেন 2 ব্যাটার আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছেন, সুতরাং স্লোয়ার বান দিকে দিয়ে তাদেরকে আটকে রাখার চেষ্টা করতে হবে। দার্জিলিং ড্রাগনস এই টিমে ক্রিকেট মস্তিষ্ক কে রয়েছেন? জয়ন্ত সরকার। যতক্ষণ তিনি থাকবেন তার প্ল্যানিংগুলো একটার পর একটা এক্সিকিউট করার জন্য তার যোদ্ধারা মাঠের মধ্যে লড়াই করে যাবে। जाने दिया इस बार काफी बाहर, वाइट बॉल का फैसला है अंपायर का। और डगआउट में देख पाते हैं आप, देवराज टीम के समर्थक काफी टेंशन में लग रहे थे, क्योंकि अभी तक टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। सब्सक्राइबर मीटर 1,59,454, ये सब्सक्राइबर मीटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप भी फटाफट सब्सक्राइब करें, AR लाइव यूट्यूब पे जाए सर्च करें और सब्सक्राइब करें।
ओवर की अगली बॉल, राहुल वर्मा कह रहे हलचल है एक तरफ मैं भी हूं, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা কম বক্স থেকে হালচাল হালচাল করে যাচ্ছিলাম। রাহুল বর্মা বোধহয় এই শটটা টাইমিং করার সাথে সাথেই বোধহয় একটা বার্তা দিতে চাইলেন কম বক্সকে, ভুলে তো নেহি মুছে, আমিও আছি মাঠে, ভুলে যেও না 24 রানের একটা ইনিংস আমারও ছিল দলের জন্য, বল হাতে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আমারও আছে, তো সব মিলিয়ে আমিও এই টিমের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, অবশ্যই পারফরমেন্স করতে হবে মাঠের মধ্যে। রাহুল বর্মা আরও একবার স্ট্রাইকে থাকবেন, কুন্দন আসবেন। এবার রিভার্সে সোজা ব্যাট অথবা রিভার্সে যাওয়া, সব ক্ষেত্রেই পারদর্শী রাহুল বর্মা। तीन ओवर का खेल हुआ खत्म और ये वो शॉट बहुत जल्दी है पोजीशन में, रिवर्स के लिए गए, बॉल के लाइन के साथ आसानी से निकाले 6 रन अपने पिटारे से राहुल वर्मा। 3 ओवर का खेल अभी तक हुआ है और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दार्जिलिंग ड्रैगन्स एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ते हुए 53 पे 2। 3 ओवर के बाद राहुल वर्मा 5 में 14, हलचल 7 बॉल से 19 रन, 6 छक्के अभी तक लगे, 2 चौके इस पारी में টোটাল। 3 ওভার 53 রান 2 উইকেট, আবারও একটা বড় রানের ম্যাচের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে আরো একবার অন স্ক্রিন টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তিকা সোয়াগ অ্যান্ড অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস যারা জুড়েছেন বিজিপিএল এর সাথে, এবং গতকালই আমরা পেয়েছিলাম মিস্টার সচিন কারেকর স্যার, দ্য স্পোর্টস ম্যানেজার অফ অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড টাইগার্স অফ কলকাতা, অ্যান্ড মিস্টার সচিন কদম স্যার, দ্য কোচ অ্যান্ড ম্যানেজার অফ টাইগার্স অফ কলকাতা, যারা প্রেজেন্ট রয়েছেন এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ ফলো করছেন। আগামী সময়ের জন্য তরুণ ক্রিকেটার, ইয়ংস্টার ক্রিকেটার তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়ার যে কাজ, সে কাজটা করার জন্যই তারা কিন্তু রয়েছেন মাঠে। दार्जिलिंग ड्रैगन्स के लिए हलचल अभी तक 19 रन इस पारी में, 7 बॉल से 2 छक्के 1 चौके, स्ट्राइक रेट देखिए 271 का, बहुत अच्छी बैटिंग, 53 रन 2 विकेट 3 ओवर के बाद। और ये सरप्राइज ओवर यानी बंगाल के गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए, विशाल सिंह लामा बॉलिंग करने के लिए। चौथा ओवर सरप्राइज ओवर, एक तरफ हलचल यादव 7 बॉल से 19, एक तरफ राहुल वर्मा 5 में 14, सरप्राइज ओवर के लिए तैयार, हलचल स्ट्राइक पे, बॉलिंग के लिए विशाल सिंह लामा। বিশাল সিং লামা প্রথম বলটা বোধহয় হালচাল প্রস্তুত হননি অথবা তার মনোসংযোগে কোনো ব্যাঘাত ঘটেছিল। আমরা যে কথা বলছিলাম তরুণের স্বপ্ন, সে স্বপ্নকে সত্যি করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই সচিন স্যার অ্যান্ড সচিন স্যার তারা প্রেজেন্ট রয়েছেন অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড টাইগার্স অফ কলকাতার পক্ষ থেকে। রাইট আর্ম মিডিয়াম ফাস্ট বিশাল সিং লামা, ফার্স্ট বল, লামা এলেন এবং লামা দুহাত প্রসারিত করে তার সেলিব্রেশন জানান দিয়ে যাচ্ছে। কাজটা কি করলেন হলচল যাদব, তাকে টাকা উঠে ফেরত যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। हलचल 8 बॉल से 19 बनाकर आउट हुए, विशाल सिंह लामा आते ही बहुत बड़ा विकेट दिलाया अपने टीम को। क्यों ना कहें आप बड़ा विकेट, क्योंकि हलचल पिछले मैच की पारी आप कैसे भूल सकते हो, और इस मैच में एक अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया और विकेट मिला विशाल सिंह लामा को। ये वो विकेट काफी अंदर चले गए, बॉल सीधे लेग स्टंप पे जा लगी और अफसोस देखिए, हलचल ही नहीं नॉन स्ट्राइक बैटर वो भी अफसोस कर रहे हैं। राहुल वर्मा, ये वो विकेट, बहुत बड़ी सफलता विशाल सिंह लामा के नाम। 4 साल पहले भी इस ग्राउंड पे खेल चुके, लेदर बॉल, इस बार टेनिस बॉल, और करिश्मा दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं वो। बहुत बड़ा विकेट दिलाया, अपने नाम किया हलचल का विकेट विशाल सिंह लामा। अलग अलग एंगल से आप रिप्ले देखिए, ये एक्सप्रेशन, ये खुशी जाहिर कर रहे हैं विशाल सिंह लामा। বিশাল জানেন বিশাল কাজটা করে দিয়েছেন এবং এই বিশাল কাজটা করার জন্য আগামীতে যে দল আবারও ট্র্যাকে ফিরতে পারে সেটাও বুঝতে পারছেন। সেলিব্রেশন তো বানতি হ্যাঁ, এই ধরনের একটা উইকেট এবং টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তিকা সোয়াগ, ধন্যবাদ তাদেরকে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু টুলু মন্ডল, অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, তাদেরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু বিশাল ব্রাদার্স।
ফুলের লেন্থ ইয়র্কার রাখার চেষ্টা করছেন বিশাল। আসলে এটা একটা ভালো ভাবনা যে তুমি ফুলের রাখো এবং খুব একটা রুম দাও না। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তারিফ ভাই সৈয়দ 70-70 স্পোর্টসের কর্ণধার এবং আমরা আশা করব আমাদের এই আয়োজনে তিনিও সামিল হবেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা স্যার, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু হেমন্ত বানিয়াল স্যার, দিল্লি ধামাকা ক্লাবের ওনার। राहुल वर्मा 5 बॉल से 14, रवि 1 बॉल से 1। थैंक यू सो मच राजू खान, हेलो मैन। रिवर्स की कोशिश थी, लामा बहुत मैच्योर हुए समझौता। पिछला अगर 1-2 साल देखिए इनकी गेंदबाजी में जिस तरह से अपने आप को इन्होंने एडजस्ट किया, एक समय काफी गति से बॉलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद जो स्लोवर, जो गति में हेरफेर वो करने का जो इन्होंने प्लान किया, जो सीखा, काफी इंप्रूवमेंट दिखा है इनकी गेंदबाजी में। আবাবুল লামার একটা পাস্ট কেরিয়ার রয়েছে, সে কথা আমি বলবো অবশ্যই কমেন্ট্রি বক্স থেকে। ওদিকে আরো একবার বড় শটের চেষ্টা এবং এক্ষেত্রে আরো একবার লামা সেলিব্রেশনের জন্য এগিয়ে যাবেন। আরো একটা উইকেট। যে জুটি সফল উত্তরণের পথ দেখাচ্ছিল রাহুল ভার্মা এবং হলচল যাদব, আপাতত সেই জুটি পুরোপুরি ভেঙে গেছে এবং দুই ব্যাটার দুজনেই কিন্তু সাজঘরে ফেরত গেছেন। 7 में 14 बनाकर आउट हुए राहुल वर्मा। ये वो विकेट बड़े शॉट की तलाश में थे, बल्ले का किनारा, कीपर तैयार थे एजाज कुरैशी, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। और उसके बाद खुशी देखिए विशाल सिंह लामा, वो जानते हैं 2 बहुत बड़ा विकेट उन्होंने निकाल के दिया इस ओवर में। এবং আফাফুল যে কথাটা বলছিলাম, দেখো কোভিড পিরিয়ডে লকডাউনের সময় আমরা অনেকেই আমাদের আত্মীয়দের হারিয়েছি, স্বজন বিয়োগ হয়েছে। ওটা একটা এমন পিরিয়ড ছিল যে সময় আমাদের অনেক স্বপ্ন ভেঙেছে এবং ঠিক এ সময়ই বিশাল সিং লামা কলকাতা ময়দান ক্রিকেটে, লেদার বল ক্রিকেটে একটা পরিচিত মুখ ছিল। তবে সেই কোভিড পিরিয়ডের পর তার ফিরে আসা এবং সেখান থেকে আর কামব্যাক না করা, এটাও কোথাও সেই স্বপ্ন ভাঙার একটা ছবি। তো আজকে লামা সেই মাঠ পেয়ে, সে ধরনের একটা পরিবেশ পেয়ে নিজেকে যেন আরো একবার উজাড় করে দিচ্ছেন। ওদিকে ঘোষণা যেটা ছিল গতকালই, 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার চ্যালেঞ্জ, 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার বীরভূমের মাটিতে পূর্ণ হলে একজন লাকি উইনার তিনি পাবেন 21,000 টাকা আর্থিক মূল্যের পুরস্কার। একজন লাকি উইনার এক রাত্রি এবং 2 দিন থাকতে পাবেন মন্দারমণিতে এবং আরো অনেক অ্যাট্রাকটিভ পুরস্কার রয়েছে। ক্যাপ্টেন বিকাশ পণ্ডিত এসেছেন ব্যাটিং করার জন্য। প্রথম বলটা আবারও ঠিকানায় ছিল। ইমপ্রেসিভ লামা, ইমপ্রেসিভ লামা। 1 রান দিয়ে 2টো উইকেট, 5টা বল হয়ে গেছে। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर 6 या 6 से कम रन आते हैं इस ओवर से, फिर -5 रन होंगे। थैंक यू सो मच टीम ओनर संतोष दास एंड सोमनाथ रोहिदास, झारग्राम जायंट्स, साउथ कोलकाता वॉरियर्स टीम ओनर अरिंदम धर, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल सिंह लामा 7 विकेट अभी तक, टीम ओनर जंतु सरकार एंड आशीष दास, दार्जिलिंग ड्रैगन्स, धन्यवाद। अरिंदम कुंडू, लो फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर है राजू रॉय, रोक नहीं पाएंगे इस बार। व्हाट अ शॉट, विकास पंडित, ब्रिलियंट नॉक। समुद्र जो माइनस की बात कर रहे थे वो अब होगा नहीं, जो मिला उसमें खुश रहना होगा, ना प्लस ना माइनस। আফাফুল আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখো, লোয়ার ফুল টস ছিল, বিকাশ পণ্ডিত জায়গা বানালেন, তারপর দিশা দেখালেন, গাইড করলেন বলটাকে এবং ব্যাটে বলের সংযোগ, গতি, পাওয়ার, শক্তি সব মিলিয়ে লামা আশা করছিলেন ক্যাচ হতে পারে বাউন্ডারি লাইনে। তবে রাজু রয় গুড্ডুও কিন্তু একজন ভালো ফিল্ডার, যদি 1%ও চান্স থাকতো গুড্ডু হয়তো সেটাকে কনভার্ট করতে পারতো। बिल्कुल बहुत मुश्किल था, रोकना आसान था नहीं। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं विकास पंडित, आते ही दूसरी बॉल पे छक्का लगाया। चाहेंगे इस पारी को एक बड़े पारी में कन्वर्ट करें। 4 ओवर के बाद 60, 4 विकेट बचे, अब 3 ओवर, यानी 18 बॉल बाकी है। 60 और यहाँ से अगर 3 ओवर में कम से कम 20-25 रन अगर ऐड करते हैं तो 80-90 पहुंच सकते हैं। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था झारग्राम जायंट्स, अभी तक फैसला सही साबित रहा है। দার্জিলিং ড্রাগনস তারা যে রিদমটা নিয়ে চলছিল, অ্যাটলিস্ট হলচল যখন খেলছিলেন, রাহুল ভার্মা যখন খেলছিলেন, সেই রিদমটাকে ব্রেক করে দিয়ে গেছেন বিশাল সিং লামা গত ওভারে। ওদিকে ভেনুর কথা আমরা বলছিলাম, এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি বীরভূম ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই ভেনুর আলোচনা সারা বাংলায় চলছে এবং এর আগে আফাফুল এই ধরনের ভেনুতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের যদি কথা বলো, টেনিস বল ক্রিকেটের ইতিহাসে আমার মনে হয় না আমরা দেখেছি বলে। 4 ওভার হয়েছে, 4টে উইকেট হারিয়ে 60 রান, ফাইনাল ডের ম্যাচ নাম্বার 3-তে রয়েছি আমরা এবং এটা রোড টু ফাইনাল। যারা জিতবে
অ্যাটলিস্ট ওই দুটো ট্রফির একটা ট্রফি তারা কনফার্ম করে ফেলবে। और साथ साथ 15 लाख ना सही 10 लाख वो भी कंफर्म कर लेंगे। তো অনেক হিসাব রয়েছে, ট্রফির হিসাবটা না হয় আমি করলাম, অর্থের হিসাবটা তোমার পাঠ। देखिए कुछ ना कुछ तो करना होगा जीवन में, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ तो आपको हिसाब करने होंगे। একদম আফাবুল, জীবনে কেউ চায় সম্মান, কেউ চায় ভালোবাসা, কেউ চায় অর্থ, প্রত্যেকের চাওয়াটা আলাদা আলাদা, এবং এই চাওয়ার মেল তুমি খুঁজতে চাইলেও পাবে না। और काफी टाइम ले रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन आएंगे बॉलिंग करने। आशीष महरुल आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे आशीष महरुल। 4 ओवर 60 रन 4 विकेट, फाइनल डे। आप तीसरा मैच देख रहे हैं आज के दिन का। চার ওভার 4 উইকেট 60 রান আশিস মেহরুল। আই থিঙ্ক এটা রাইট টাইম আশিস মেহরুলকে নিয়ে আসার। চাপ আরো একটু বাড়িয়ে দাও তোমার বেস্ট বোলারকে দিয়ে। চাপের কথা হচ্ছিল, লং অফের দিকে তুলে খেলেছেন, টাইমিং ভালো, পাওয়ার রয়েছে, পাওয়ার পাঞ্চ। রবি এক্ষেত্রে বাউন্ডারি নিয়ে এলেন। रवि जिस तरह से शॉट खेले काफी कॉन्फिडेंट थे, थोड़ी सी रूम मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया। लॉन्ग ऑफ फील्डर काफी स्ट्रेट खड़े हैं संटू खालसा। अच्छी कोशिश इस बार, अपील हुई है, अपील हुई है लेकिन अंपायर ने खारिज कैसे कहा नॉट आउट। तो ऐसी अपील सुंदरदा गेंदबाज क्या सोचते हैं कि अंपायर गलती कर देंगे? আসলে এটাও চাপের খেলা, দুই পক্ষই চাপে রয়েছে। এক পক্ষ চাপটা আরেকটু বাড়াতে চাইছে, আর আরো এক পক্ষ চাপের যে ফাঁদটা সে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এবং এই জায়গায় এই ধরনের ঘটনা আমরা প্রায়শই ঘটতে দেখি যে কোনো ক্রিকেট ম্যাচেই, এবং যখন সেটা বিজিপিএল এর মতন মঞ্চ, তখন এই চাপের কথা এবং চাপের মুখে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ঘটনাগুলো একটু স্বাভাবিক বলেই মনে করতে হবে আমাদের। फिर से वह बॉल को उठाया, पीछे राजू रॉय, गुड्डू, कोई मौका नहीं, रवि के नाम एक और छक्का। আফাবুল, ভারতীয় ক্রিকেটে রদবদলের কথা যখন বলা হয় তখন সৌরভ গাঙ্গুলির কথা বলা হয়, তবে তার সাথে সাথে আরো একজন মানুষ জুটি বেঁধেছিলেন, তার কথাও তোমাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন জন রাইট। এই দার্জিলিং ড্রাগনস্টার জন রাইট হলেন জয়ন্ত সরকার, যিনি গেম প্ল্যান বানাচ্ছেন নিঃশব্দে, চুপচাপ, এবং দল খেলে যাচ্ছে। দেখো রবির কথা কে ভেবেছিল, কিন্তু রবি এই মুহূর্তে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন মাঠের মধ্যে। তবে এক্ষেত্রে টাইমিং ভালো হয়নি, দেখা যাক আশিস মেহরুল নিজেই বলেন নাগালে পৌঁছাবেন কিনা। 1 2 and finally taken. बहुत बेहतरीन कैच, क्योंकि जिस तरह से उल्टा भागे आशीष महरुल, आसान था नहीं। रवि अच्छे लय में दिख रहे थे, उनका विकेट निकाला इस समय। ये वो कैच, उल्टे भागे, काफी ऊंची बॉल गई थी। और ये देखिए 1 2 and 3 टेकन, 3 मौके, तब जाकर कैच कंप्लीट हुआ। আমরা সবে মাত্র থার্ড ম্যাচে রয়েছি, তবে সন্ধে যত গড়িয়ে আসবে, আলো ফুরিয়ে আসবে, এবং তারপর এ মাঠেই একদম আইপিএল এর মঞ্চে আমরা যে লেজার শো দেখেছি সে শো দেখবো আমরা। সাথে ফায়ার ওয়ার্কস রয়েছে, এবং ওই একটা ঘন্টা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা স্মরণীয় মোমেন্ট হবে। নিজেদের মোবাইলের মেমোরি খালি করে রাখুন, কারণ ওই সময়টাকে ক্যাপচার করতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে আরো বেশি করে। हलचल इस वक्त डगआउट में चीयर अप कर रहे हैं, वो जानते हैं इस मैच में भी टीम अच्छा कर रही है। सौरभ दे आए बैटिंग के लिए, लेफ्ट हैंड बैटर सौरभ दे अब बैटिंग करेंगे। बड़े शॉट लगाते हैं, युवा बल्लेबाज हैं, और आज फिर से एक बार बेहतरीन मौका इनके लिए। सामने आशीष महरुल, अभी तक 2 विकेट चटका चुके हैं आशीष महरुल, 24 रन देके 70 पे 5 बचे 2 बॉल इस ओवर में। इसके बाद अभी भी 2 ओवर बाकी है, क्या बनेगा टोटल? 80 90 100 जरूर टारगेट करेंगे, कम से कम 90 95। काफी दूर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का फैसला आया। और जो कह रहे थे आप, टीम के जॉन राइट, जयंतो सरकार काफी बूस्टअप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दार्जिलिंग ड्रैगन्स के लिए, कैसे कहाँ कौन फिट बैठेंगे, इन तमाम बातों को
ইয়র্কার লেন্থ আরও একবার আশিস মেহরুলের তরফ থেকে। আশিস মেহরুল 25টা রান খরচ করে ফেলেছেন, তবে এই ওভারে চাইছেন একটু রানটাকে আটকে রাখতে। এই ওভারও একটা বাউন্ডারি, একটা ওভার বাউন্ডারি দেখা গেছে, এবং সব মিলিয়ে রান এই মুহূর্তে 72-তে পৌঁছে গেছে 4.5 ওভার। দার্জিলিং ডেঞ্জারাস ড্রাগনস এই মুহূর্তে তারা 72-এ পৌঁছে গেছে, এবং এরপর যেটুকু খেলা বেঁচে রয়েছে রানটাকে অন্ততপক্ষে 90 পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার যে টার্গেট সেটা থাকবে। रिवर्ट्स और विकास पंडित तैयार थे इस बॉल के लिए। मानो बहुत ही आसानी से खेला 4 रन के लिए। स्कोर जब पहुंचा 76 5 ओवर के बाद 5 विकेट गवाकर। থ্যাংক ইউ। পুরো টুর্নামেন্ট বিজিপিএল এর যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেটা সামলানোর জন্য মিস্টার অভিষেক গোয়েল অ্যান্ড হিজ টিম যেভাবে সামলেছেন তার জন্য মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। মিস্টার অভিষেক গোয়েল, মিস্টার আবির রয়েছেন সাথে, এবং ফুল টিম যে কাজ করেছেন সেটাই একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভার আমাদেরকে দিয়েছে। এবং তার সাথে সাথে বিজিপিএল যদি একটা ইভেন্ট হয়, এই ইভেন্ট ম্যানেজ করার মাস্টার যিনি, শি ইজ দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি আওয়ার দিদি। फिलहाल एक प्लानिंग करने का मौका है, क्योंकि दोनों टीम सोच रहे होंगे इस वक्त, खासतौर पे बैटिंग टीम दार्जिलिंग ड्रैगन्स 25 ओवर में 20-25 रन ऐड करे, वही गेंदबाजी टीम चाहेंगे झारखंड जायंट्स जितना कम से कम रन दिया जाए 2 ओवर में। लामा आ सकते हैं बॉलिंग के लिए, और 5 ओवर के बाद 76 5 विकेट। फाइनल डे मैच नंबर 3 आप देख रहे हैं। ক্লাব হাউস এন্ড থেকে লামাকে নিয়ে আসা হবে। আর তুমি ক্লাব হাউস এন্ডের গ্যালারিটা দেখো, এই মুহূর্তেই কিন্তু হাউসফুল হয়ে গেছে। আজকে ফাইনালে গ্যালারিতেও ঝড় উঠবে, এত মানুষ, তাদের সমাগম আমরা দেখব, এবং এটাই চেয়েছিলাম আমরা। মানুষের উপস্থিতি, তাদের ভিড়, এবং তার সাথে সাথেই চিৎকার চেঁচামেচি, ভেপুর আওয়াজ, এসব মিলিয়েই জমজমাট বিজিপিএল ফাইনাল ডে। এবং ফাইনালের আগে ছবিটা একদম সম্পূর্ণ বদলে যাবে। নতুন ওভার শুরু হবে। 5 ওভার 5 উইকেট 76 রান 76, লস্ট অফ 5, এবং বিশাল সিং লামা আসবেন বোলিং করার জন্য। আশিস মেহরুল গত ওভারে এসেছিলেন, এক্সপেন্সিভ হয়েছিলেন, তিনিও রান লুটিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই ওভারে বিশাল সিং লামা তিনি চাইবেন একটা ভালো ওভার প্রডিউস করে, যেটা গত ওভারে করেছিলেন, তার স্পেলের প্রথম ওভার ছিল সেটা। 7 রানের সেই ওভারের মতন একটা ওভার প্রডিউস করার, এবং বলতে বলতেই উইকেট নাম্বার 3 ফর বিশাল সিং লামা। সৌরভ দে ডিপার্টস। দুটো বল খেলে একটা রান করে সৌরভ দে এই মুহূর্তে ডাগ আউটের পথে। सौरभ दे सामने खेलने का प्रयास था। विकास पंडित उनको कह रहे कि आप रिवर्स ट्राई करते, बाहर बॉल जा रही थी, लेकिन फंस गए जाल में विशाल सिंह लामा। जितनी तारीफ करो उतनी कम। 3 बहुमूल्य विकेट जब ये आए बॉलिंग करने, और उसके बाद टीम एक बेहतरीन कमबैक की राह पे। ये वो विकेट सौरभ दे सामने टाइमिंग करने का प्रयास था, ठीक से टाइम कर नहीं पाए, फील्डर मौजूद थे, आसान सा कैच है फील्डर के लिए। और ये सब्सक्राइबर मीटर 1,59,547 काफी तेजी से बढ़ता हुआ। আফাফুল ডাগ আউটের ছবিটা দেখলে তুমি আউট হওয়ার পর হালচল, তার যে লিপস নড়ছিল সেটাতে এটা পরিষ্কার, একটু বিরক্তির স্বরেই বোধহয় বলছিলেন ওয়েট করো, একটু দেখে খেলো। বিকাশ পণ্ডিত রয়েছে, দলের ক্যাপ্টেন, দলের অধিনায়ক, 3 বলে 10 রানে ব্যাটিং করছে, ইন ফর্ম রয়েছে, তো তাকেও খেলাও। ওদিকে আসিফ খান এসেছেন। আফাফুল, আশিফকে কি একটু দেরিতে পাঠানো হলো? देखिए लंबा बैटिंग लाइनअप है, कभी कभार मुश्किल होता है टीम मैनेजमेंट के लिए कब कहाँ किनको बैटिंग दिया जाए। टीम में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आंसू है बैटिंग करने के लिए। आसिफ खान एज ए फिनिशर उम्मीद है इनसे। और सबसे बड़ी बात सुनता था, आसिफ लामा दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये अच्छा मौका है दोनों के लिए। पहली बॉल विकेट, फिर डॉट बॉल। अभी तक 7 रन दिए हैं विशाल सिंह लामा, 3 विकेट। ये वो बॉल जहां पैर पे बॉल लगी, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर थे, इसलिए अपील के लिए गए नहीं। ওয়েল বোল্ড বিশাল সিং লামা, এক্সেলেন্ট বোলিং। One more time, fuller length.
জাস্ট সিঙ্গল, চিকি সিঙ্গল ফ্রম আশিফ খান। স্ট্রাইক রোটেট হয়ে যাবে বিকাশ পণ্ডিত এবং আশিস খানের মধ্যে। 6th ওভারে খেলা চলছে। ইমপ্রেসিভ বিশাল, বিশাল বিশাল কাজ করছে তার দলের জন্য। এই রানটা 100 হতে পারতো আফাফুল, যদি বিশালের এই ওভারটাকে তুমি সরিয়ে, বিশালের এই স্পেলটাকে তুমি সরিয়ে দাও। যদিও 3টে বল বাকি রয়েছে এবং ক্রিকেটের সময় বদলাতে খুব একটা সময় লাগে না। कैप्टन अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, उनको अब इस जगह से जिम्मेवारी लेना होगा कि यहाँ से वो पूरा ओवर खेल के आए। स्ट्राइक चेंज करना चाह रहा था, लेकिन भरोसा दिखाना होगा आपको आसिफ के ऊपर, क्योंकि वो भी बड़े शॉट लगाते हैं एक सिंगल मिलाइज बॉल पे। এই বলটাতে দেখো বিকাশ পণ্ডিত আরো একবার সারপ্রাইজ ওভারে বিশাল সিং লামাকে যেভাবে অফ স্টাম্পের উপর সফল করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর 6টা মেরেছিলেন, 5 রানের যে ডিডাকশন সেটাকে বাঁচিয়েছিলেন, সেভাবেই খেলতে চেয়েছিলেন। তবে লামা বোধহয় জানান দিলেন প্রত্যেকবার তুমি একই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে খেলবে আর সফল হবে, এমনটা হবে না। ওদিকে একই স্টাইলে হবে না, তবে স্টাইল বদলালে রেজাল্ট বদলাতে পারে এবং এক্ষেত্রে পারফেক্ট কানেকশন, আবারও 6টা রান। ये वो छक्का सुबह था, बहुत अच्छी बॉल थी, बॉल में कोई खराबी थी नहीं, लेकिन शॉट लाजवाब है। आसिफ जो कहते हैं हम लोग एज ए फिनिशर, बहुत ही शानदार शॉट। ये देखिए ताकत से भरपूर मिनी हेलीकॉप्टर आप कह सकते हैं, और बाहर इसे भेज दिया छक्के के लिए। ये एक्सप्रेशन, ये चेहरे काफी कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, काफी फील कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट आसिफ खान। প্রজেক্টেড স্কোরের যদি কথা বলো, যেটা চলছে সেটা চলতে থাকলে 100তে পৌঁছানো সম্ভব এবং সেটার লক্ষ্যে আশিফ আরও একবার ব্যাট চালিয়েছিলেন। একটা রান অনায়াসে সংগৃহীত হবে, দ্বিতীয়র জন্য দৌড়ানোর কোনো অবকাশ নেই। 16 করে ওভার পিছু চললে এখান থেকে 112তে পৌঁছানো সম্ভব। তো রান কিভাবে আগামীতে এগিয়ে যাবে তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আপাতত 85 আফটার 6। এই ম্যাচে 4টে বাউন্ডারি এবং 9টা ওভার বাউন্ডারি দেখেছি আমরা, তো বাউন্ডারির থেকে ওভার বাউন্ডারি বেশি এসেছে। ये लगभग हर मैच में रहा है, पूरे टूर्नामेंट में रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे हलचल छक्के की लिस्ट में, जिस तरह से वो पारी खेले। सब्सक्राइबर मीटर 1,59,556। आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करें आइस रॉकेट्स, यूट्यूब पे जाए सर्च करें एयर लाइव। सभी तक पहुंचा है आपके लिए सरप्राइज है शाम को। आप पहुंचिए ग्राउंड देखने के लिए। हलचल लगातार बुस्ट अप कर रहे हैं, चियर अप कर रहे हैं टीम को। এবং আফাফুল, আমি বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি যে ক্যালকুলেশন হচ্ছিল, যে দলে হালচাল আছে সে দলে ওভার বাউন্ডারির নাম্বারসটা বেশি থাকবে, এটা বোধহয় বলার প্রয়োজন হয় না। আফটার 6 85 লস্ট অফ 6, ফাইনাল ডে ম্যাচ নাম্বার 3 এই মুহূর্তে চলছে। রোড টু ফাইনাল, ওয়ে টু ফাইনাল। ফাইনালের দরজা খুলে দেবে এ ম্যাচ। দার্জিলিং ড্রাগনস তারা কি যাবে, নাকি এখান থেকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস, তাদের জন্য রাস্তাটা পরিষ্কার হবে। सोनदा दुबराजपुर टू एमजीआर रोड जितना कठिन है, उतना ही कठिन है इस वक्त इस मैच में दोनों टीम के लिए फाइनल में पहुंचने का। कौन होंगे फाइनल में पहले टीम, ये कहना भी मुश्किल है। আবাবুল, রাস্তা যতই কঠিন হোক না কেন, যখন তুমি মাঠে পৌঁছে যাবে সবুজ আভাটা তুমি দেখতে পাবে, তোমাকে সব ভুলে যেতে হবে এবং নিজের সেরাটা দিয়ে সেরা মঞ্চে পৌঁছাতে হবে। পরের ওভার অর্থাৎ অন্তিম ওভার, নতুন বোলারের আগমন হবে। 6টা বল বেঁচে রয়েছে, 85 রান এই মুহূর্তে। অ্যাটলিস্ট 15 রান ট্রিপল ডিজিট টাচ করা, এটা লক্ষ্য হবে এবং সেটা করতে হলে আশুকে ভালো খেলতে হবে। আশু একটা বা দুটো বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি যদি বের করে আনতে পারে, যেটা চাইছে দার্জিলিং ড্রাগনস, সেটা তারা পেতে পারে। প্রথম বলটা ভালো জায়গায় রেখেছিলেন সৌরভ দে, লাস্ট উইকেট যিনি আউট হয়েছিলেন ভেঙ্কট জয়সওয়াল। এই বোলারকে কেন এইভাবে ব্যবহার করা হলো আমি আফাফুল ঠিক বুঝতে পারলাম না। 6টা উইকেট আছে একটা ম্যাচে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। वही सवाल मेरे मन में भी चल रहा था कि जो गेंदबाज 6 विकेट लिए हैं किसी मैच में, उनको आप ला रहे वो भी आखिरी ओवर, क्या उनका 2 ओवर बनता था? क्या उनको 1 ओवर पहले ला सकते थे, जहां पे अगर आप वो अच्छा करते उनको एक ऑप्शन देते, क्या दूसरा ओवर डालिए? लेकिन कैप्टन कुछ अलग सोच रहे हैं संडू खालसा। फिलहाल स्कोर 86, 6 विकेट। ট্রাই যদি তোমাকে করতে হয় তাহলে সেটা আগে করো, যাতে করে সেকেন্ড ওভারের অপশনটাও সেই বোলারকে দেওয়া যায়। ভিন্ন ভাবনা হয়তো হতেই পারে, সেটা দেখা যাক ম্যানেজমেন্টের এই ভাবনা আগামীতে কতটা রেজাল্টের দিকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। कभी कभार समुद्रदा कैप्टन भूल भी जाते हैं कि आपके पास इतने ऑप्शन है। फिलहाल तैयार स्ट्राइक पे विकास पंडित, बचे 5 बॉल अब इस पारी में, 86 पे 6। सामने विकास,
वेट क्या ने दिया, फील्डर बहुत दूर खड़े, भाग तो रहे फाइन लेग से निकलकर, काफी तेज 2 की मांग कर रहे लेकिन मना किया। और यहाँ पे मामला कठिन है, फ्रंट फुट एक बार चेक करना चाहेंगे, सबकी निगाहें स्क्रीन पे, फ्रंट फुट चेक करना चाहेंगे, पैर कहाँ था वेंकट जायसवाल का, चेक करेंगे तीसरे अंपायर। এমন একটা পরিস্থিতিতে ভেঙ্কট জয়সওয়ালকে বোলিং করতে নিয়ে আসা হয়েছে যে তিনি নিজেও খেয়ে হারিয়ে ফেলছেন। 86-তে 6 এই মুহূর্তে, 5টা বল বাকি থাকবে নাকি এখান থেকে নতুন কোনো টুইস্ট আসবে, কারণ ফ্রন্ট ফুট চেক করার জন্য পাঠানো হয়েছে। चेक कर रहे हैं, फ्रंट फुट का मसला आया है, ये वो बॉल कहाँ पे पैर लैंडिंग हुआ है, चेक कर रहे हैं, काफी कठिन। जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में, पहली टीम के रूप में कौन होंगे कंफर्म। और फैसला आया नो बॉल, यानी अगली बॉल सुनता था फ्रेट, तो मुश्किल है वेंकट के लिए। आखिरी ओवर में अगर आप नो बॉल देते हैं तो फिर रिस्क होता है आपके लिए। যেভাবে রান চেজ হচ্ছে তাতে করে প্রত্যেকটা বলকে কাজে লাগাতে হবে এবং নো বলে যে সুবিধাটা পাওয়া গেছে সেটাকে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। আশিফ খান তিনি তো চেষ্টা করবেন, দেখা যাক ভেঙ্কট জয়সওয়াল কোন জায়গায় বলটা রাখেন, টাইমিং থেকে বিরত রাখতে পারেন কিনা, সে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে। ভেঙ্কট জয়সওয়াল আরো একবার নিজের বোলিং মার্গে, সামনে आसिफ, काफी बाहर रखा है आसिफ, इनके पास भी हर तरह के शॉट से हर दिशा में खेलते हैं। बहुमूल्य 4 रन, वेल डन। তুমি যত দূরে রাখবে আমি তত দূরে মারবো, এমনটাই যেন লড়াইটার পরিভাষা এই মুহূর্তে। তুমি আরো একবার দেখো অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, আশিফও প্রস্তুত ছিলেন বাইরে রাখো, আমিও বাইরেই পাঠাবো বলকে। 4টে রান, স্বাগতম বাপ্পাদা, আরো একবার ফাইনাল ডেতে আমরা স্বাগতম জানাই। এই মানুষটির অবদানের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। আশু হাওয়াতে বল, দুজন ফিল্ডার অনেকটা দূরে, বাউন্স অ্যালাউ করেছেন। প্রথম রান, দ্বিতীয় রান, তৃতীয় রানের অবকাশ নেই। समुद्रदा, आपने एक चीज गौर किया होगा, विकास पंडित बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखा रहे हैं आंसू के पर, हर रन के लिए वो भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्राइक मुझे दीजिए या फिर आप रखिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा दिखा रहे हैं। এবং ধন্যবাদ বাপ্পাদা, শুধুমাত্র পাশে দাঁড়িয়েছেন এমনটা নয়, ফিজিক্যালি প্রত্যেকদিন মাঠে এসেছেন এবং এই টুর্নামেন্টকে সাকসেসফুল করার জন্য অ্যাজ এ গার্জিয়ান, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, অ্যাজ এ গাইড তিনি পাশে থেকেছেন। बिल्कुल, और एक दिन उनका तबीयत भी खराब था, उसके बावजूद भी वो पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से वो सपोर्ट किए हर तरह से। फिलहाल स्कोर 94, 6 विकेट बची, अब 3 बॉल सामने तैयार। आसिफ खान, ये लेंथ बेहतर, वेंकट जायसवाल यहाँ पे रनों पे अंकुश लगा सकते हैं। सिंगल मिलेगा स्ट्राइक पर विकास पंडित, बची 2 बॉल, क्या 100 का आंकड़ा छू पाएंगे? ছোঁয়া উচিত। মোমেন্টাম হারানোর পরেও তুমি যখন মোমেন্টাম ফেরত পেয়েছো তখন এই জায়গা থেকে দুটো বলে অন্তত 5টা রান তুমি নিয়ে আসবে এমনটা তো দল আশা করবেই। প্রজেক্টেড স্কোরের কথা হচ্ছিল, এইভাবে চলতে থাকলে 99-এ থামবে, সেক্ষেত্রেও 100 টোটাল টার্গেট হবে এবং ওই 3 সংখ্যা এবং 2 সংখ্যার মধ্যে একটা মেন্টাল ডিফারেন্স রয়েছে যে আমাকে 100 করতে হবে, আমাকে 99 করতে হবে, এটাও একটা বিস্তর ফারাক কিন্তু আফাফুল আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়। विकास पंडित चाहेंगे अब हर बॉल पे बड़े शॉट लाया जाए, पहला रन तेजी से 2 के लिए 4 है लेकिन मिलेगा सिंगल। आखिरी बॉल फेस करेंगे अब आसिफ खान। डगआउट से भाई कह रहे कि आखिरी बॉल छक्का लगाइए। फिलहाल स्कोर 96, 96 रन, अगर चौका आता है फिर 100, अगर छक्का आता है फिर 102 और अगर विकेट या सिंगल डबल आता है फिर 100 के नीचे रहेंगे। वेंकट जायसवाल ठीक ठाक गेंदबाजी कहेंगे आप, क्योंकि एक नो बॉल आया है, उसके बावजूद देखिए एक ही बाउंड्री इस ओवर से, तो कोई बड़ा शॉट ज्यादा आया नहीं इस ओवर में। वेंकट जायसवाल, অন্তিম বল আসবে প্রথম ইনিংসের 96-6 এই মুহূর্তে স্কোর। ভেঙ্কট জয়সওয়াল 11টা রান খরচ করেছেন অন্তিম ওভারে এসে। ভেরি ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় কিন্তু এই ভেঙ্কট জয়সওয়াল,
শেষ বলটাতে আক্রান্ত দ্রুততার সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে। 2 রানের অবকাশ নেওয়ার দিকে বিকাশ পণ্ডিত সিগন্যালটা কি দিচ্ছেন? কোথাও কি ফ্রন্ট ফুটের জন্য আবেদন করছেন ডিআরএস এ যাওয়ার? যদি সুযোগ রয়েছে তোমার কাছে তাহলে না নেওয়ারই কি আছে? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि इससे पहले वो रिव्यू के लिए गए नहीं थे। रिव्यू कब कहाँ कैसे लेना है। थैंक यू सो मच। स्पेक्ट स्पोर्ट्स, टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। फिलहाल तीसरे बात चेक कर रहे हैं, फ्रंट फुट का मसला है। Thank you, Sachin Karekar sir, the sports manager of Aspects Sports and Tigers of Kolkata. And thank you, Sachin Kadam sir, the coach and manager of Tigers of Kolkata. Thank you so much. Many, many thanks to Tigers of Kolkata for partnering with BGPL as a sports partner. তো দেখা যাক ফাইনালি সিদ্ধান্ত কি আসে। টিভি আম্পায়ার্স তারা ওয়াচ করছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, তারা সিদ্ধান্ত আসবে অতি দ্রুত। ये वो मामला है, पैर कहाँ है लाइन से पीछे या लाइन से आगे, चेक करे तीसरे अंपायर। प्लीज वेट, निर्णय आना बाकी है। वेंकट जायसवाल गेंदबाजी कर रहा है, युवा गेंदबाज है, इनके नाम 6 विकेट। चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। विकास काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे सुमनुदा, तुरंत उन्होंने कहा रिव्यू चाहिए मुझे। और फैसला है नो बॉल। ट्विस्ट है, यानी अगली बॉल होगी फ्री हिट। स्ट्राइक पे होंगे विकास पंडित। प्लीज डोंट आर्ग्यू, प्लीज डोंट आर्ग्यू, कंटिन्यू द गेम, प्लीज कंटिन्यू द गेम, প্লিজ প্লিজ। জায়ান্ট স্ক্রিনে এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার অন জায়ান্ট স্ক্রিন। আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন জায়ান্ট স্ক্রিনে যে কোথায় ল্যান্ডিং হচ্ছে এবং সেখান থেকে কি সিদ্ধান্ত এসেছে। সো প্লিজ খেলোয়াড়দের রিকোয়েস্ট করবো একটু কন্টিনিউ করে নেওয়ার জন্য। ভেঙ্কট জয়সওয়াল তার শেষ বলটাতে নো বল এসেছে এবং এই কারণেই একটু অপ্রসন্ন দেখাচ্ছিল ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের খেলোয়াড়দেরকে। তবে তারাও বুঝতে পারছেন কি ঘটেছে এবং সেখান থেকে খেলাটাকে কন্টিনিউ করা হবে। এবং 98 আফাবুল এবার মনে হচ্ছে 100 হবে। जी बिल्कुल, क्योंकि स्ट्राइक पे विकास पंडित है, अंतिम बॉल है, फ्रीड बॉल है और चाहेंगे बाउंड्री या ओवर बाउंड्री लाकर 100 तक पहुंचाएं। वेंकट चाहेंगे किसी भी तरह बाउंड्री से वंचित रखें। জন্টি ব্রিগেড সঞ্জু কানোজিয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে নামতে চলেছে। ओवर की अंतिम बॉल। वेल बॉल, वेल बॉल, वेल बॉल। वेंकट जायसवाल पहला रन तेजी से दूसरे के लिए भाग तो रहे हैं और हो गए आउट। वही कह रहे हैं विकास की आंसू रुकिए आप, वहां चांस लेना होगा जहां नॉन स्ट्राइक एंड है, आप क्यों भागे। सिंगल मिला इस बॉल पे, दैट मीन्स स्कोर 99। आउट हुए आसिफ, लेकिन एक शानदार टोटल सेट किया। 99 बने पहली पारी में, थोड़े से नाखुश थे विकास पंडित। कुल मिलाकर 7 ओवर 99, 99 रन 7 ओवर। बीजेपीएल सीजन 2 आप देख रहे हैं, फाइनल डे आज। नजर डालेंगे स्कोर कार्ड पे, पहली पारी का जो स्कोर कार्ड रहा है। उसके बाद फिर चलेंगे टॉस की तरफ, अगले मुकाबले में जहां 2 टीम होंगे। और इस वक्त ड्रोन व्यू आप देख पा रहे हैं, खूबसूरत ट्रॉफी। कौन होंगे इसके हकदार, कौन बनेंगे चैंपियन, तो वेट कीजिए। इस मुकाबले में अगर देखा जाए एक टीम कंफर्म कर लेंगे फाइनल में अपना टिकट, और दूसरे टीम के लिए आपको वेट करना होगा 5वें मैच में। एक बार नजर डालेंगे अब स्कोर कार्ड पे, पहले पारी का जो स्कोर कार्ड रहा है।
बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके सामने एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी एक ऐतिहासिक पल टेनिस क्रिकेट बॉल एक शानदार आयोजन बीजीपीएल सीजन 2 थैंक यू कॉम्बॉक्स और स्वागत आप सभी का एक और टॉस में इंपॉर्टेंट टॉस डू और डाई वाला मुकाबला। एक तरफ आपको नजर आएंगे नॉर्थ बंगाल टीम के कैप्टन मिस्टर जॉन्टी सरकार, अनदर साइड साउथ कोलकाता वॉरियर्स टीम के कैप्टन संजू कनौजिया। स्पिन करेंगे संजू कनौजिया और कॉल करेंगे जॉन्टी सरकार। बीजीपीएल कॉल बीजीपीएल इट्स एआर। टॉस जीते हैं साउथ कोलकाता वॉरियर्स, क्या करना चाहेंगे आप? हम पहले फील्डिंग करेंगे, और कोई चेंज नहीं है। पिछला मैच में काफी बड़ी टोटल थ्री थी, वहां पे काफी बड़ा स्कोर था। अब कोई बदलाव के साथ आएंगे? सेम टीम खेलेगी और जीतने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। आप टॉस जीते तो आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग करते। अभी कोई आपका बदलाव इस जो पिछला मैच खेला था? दो बदलाव है, एक मिकी घोष और विशाल के दो मिकी घोष और विशाल बैठ रहा है, उसकी जगह राजा खान और कार्तिक खेल रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, संजू कनौजिया यानी साउथ कोलकाता वॉरियर्स वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। অনেক ধন্যবাদ রাজা। দার্জিলিং ড্রাগনস তাদের ব্যাটিং কার্ডটা আমরা দেখে নেবো। আমান যাদব খাতা খুলতে পারেননি, একটাই বল খেলেছেন। হালচল যাদব 8 বল থেকে 19 রান। বিশাল 17 রান করেছেন 6 বল থেকে। রাহুল ভার্মা 7 বল থেকে 14 রান। রবি 5 বল থেকে 11। বিকাশ পণ্ডিত অপরাজিত ছিলেন 14 রানে, 7টি বল খেলেছেন। সৌরভ দে 2 বল থেকে 1 রান করেছেন এবং শেষের দিকে আসিফ খান নিঃসন্দেহে ভালো ব্যাট করে গেছেন। খুব প্রয়োজনীয় 17টা রান দলের জন্য এনেছেন 9 বল থেকে। অতিরিক্তের হাত ধরে 6টা রান এসছে, 7 ওভার থেকে 99, 7 উইকেটে। সো টার্গেট 100। বোলিং কার্ডটা আমরা একবার নজর রাখবো। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস সুমিত 1 ওভার বল করেছেন, 20 রান দিয়ে 1টা উইকেট পেয়েছেন। আশিস মেহরুল 2 ওভার বল করেছেন, 30 রান দিয়ে 2টো উইকেট। কুন্দন হুতাইত 1 ওভার বল করেছেন, 19 রান খরচ করেছেন, কোনো উইকেট পাননি। বিশাল সিং লামা সফলতম বোলার, ইকোনমিটাও দুর্দান্ত, 2 ওভার থেকে মাত্র 16 রান দিয়ে 3টে উইকেট। ভেঙ্কট জয়সওয়াল 1টাই ওভার বল করেছেন, 14 রান খরচ করেছেন, কোনো সফলতা তার জন্য ছিল না। ফল অফ উইকেটস, প্রথম উইকেট 0 রানের মাথায়, দ্বিতীয় 21, তৃতীয় 53, চতুর্থ উইকেট 54 রানের মাথায়, পঞ্চম 70, ষষ্ঠ 76, সপ্তম 98। অর্থাৎ নিয়মিত অন্তরালে উইকেটের পতন ঘটে গেছে একেবারে শুরু থেকেই। অতিরিক্ত 6টা রান, নো বলের সূত্রে 3টে রান এবং ওয়াইডের হাত ধরে 3টে রান এসছে। 99 ফর 7। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা আসতে চলেছে 100 ফ্রম 7 ওভার্স এবং এই ম্যাচটাকে আমরা বলছি কোয়ালিফায়ার 1 রোড টু ফাইনাল। প্রথম দল হিসেবে কারা কোয়ালিফাই করবে? বিজিপিএল 0.2 ড্রোন ভিউ প্রতি মুহূর্তে আসছে। আন্তর্জাতিক মাঠের চেহারায় আমরা পাচ্ছি এমজিআর স্পোর্টস একাডেমিকে। কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করছে রাজা, স্বাগত। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धन। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार एक ऐसा मुकाबले में जो कि कह सकते हैं एक ट्रॉफी का हकदार कौन बनेगा वो मिल जाएगा हम सबको। एक फाइनलिस्ट मिलने को तैयार है, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। आप ग्राउंड का नजारा देखें, एक ऐसा माहौल हम सब ने देखा है, हम सब ने पाया है टेनिस क्रिकेट में, जो कह सकते हैं कि फीलिंग लुक लाइक इंटरनेशनल वाइब। और इससे बेहतर और क्या चीज आप चाहते होंगे? देखें 100 रन चाहिए, पूरे 100 रन 42 गेंदों में जीतने के लिए झारग्राम जायंट्स को। क्या हो पाएगा या नहीं? आज हमने सब कुछ देख लिया। हलचल यादव की पिटाई देखी, हलचल यादव का वो एग्रेशन देखा। हलचल यादव ने 6 में 6 लगाया, 5 में 5 लगाया और इस समय तो फिर 100 रन चेज करने उतरेगी झारग्राम जायंट्स। यानी कह सकते हैं कि इस रन को भी आप चेज कर सकते हैं। 130 चेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कहावत है ना कि 6 में 6 नहीं बनते हैं, मगर 6 में 36 भी बन गया आज, तो कुछ भी हो सकता है। टेनिस क्रिकेट है, या फिर क्रिकेट में कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल है ये। একদমই রাজা। টুর্নামেন্টের সাম্প্রতিক ইতিহাস যদি দেখি, অতীত কিছু ম্যাচ আমরা দেখি, নিঃসন্দেহে এই রানটা খুব বিরাট কোনো রান নয়। যেখানে 130 চেস হতে আমরা দেখেছি, সেখানে 100 স্কোর নিঃসন্দেহে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তারা যদি ভালো শুরু করতে পারে এবং সেই জায়গায় নিঃসন্দেহে এজাজ কুরেশি খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে পারেন। বাপি যাদব, দীপক যাদব, দুই ওপেনিং ব্যাটার, তাদের কম্বিনেশনটা কিভাবে হবে সেটাও দেখার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকবো। সম্ভবত এই ওপেনিং জুটিটাই আসতে চলেছে মাঠে, হয়তো বা
बिल्कुल सही कहा, शायद यही जोड़ी के साथ आप आएंगे और बल्लेबाजी का नज़ारा रहेगा उन दोनों का। अब आएंगे कौन, वो तो थोड़ा सा वक्त के बाद ही आपको मालूम हो जाएगा स्क्रीन पे जब देखेंगे। मगर ऐसा ग्राफिक्स कहाँ देखा होगा आपने? একদমই আন্তর্জাতিক মানের গ্রাফিক্স, ডে ওয়ান থেকে প্রতি মুহূর্তে ইমপ্রুভ করছে, নতুনত্ব আসছে এবং আজকে ফাইনাল ডে থার্ড ম্যাচ থেকে আরও আরও কোথাও একটু বৈচিত্র্য গ্রাফিক্সে, আরও একটু ডেভেলপড, আরও একটু উন্নত, দর্শকদের মন ছুঁয়ে যাওয়া কোথাও। समझता मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब पहला दिन शुरुआत हुआ था तो मुझे लगा कि नहीं ये अब ये वाला पहले बात कर लेते यार, हर बार अलग कर जाते हो आप, बोलना कुछ चाहते हैं कर कुछ और देते हो। तो यही तो है आयुष रॉकर्स, एक तरफ होंगे एजाज कुरैशी, दूसरी तरफ होंगे बापी यादव। पिछला मैच में कमाल की बारी एजाज कुरैशी से, इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में उम्मीद होगी भले नॉकआउट ना हो मगर आप क्यों चांस छोड़ेंगे, जीत के तो आप फाइनल पहुंच सकते हैं ना, तो फिर छोड़ना क्यों, इसी मैच में जीत जाओ। और ये ड्रोन व्यू के साथ मतलब हमारा ड्रोन भी कह रहा है कि आइए स्वागत है आपका। और समृद्धा जो मैं बात कर रहा था इनके बारे में बातचीत होगी, बल्लेबाज जा चुके हैं। मैं बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ कि ये वाला हो गया, जब आप पहला दिन आए थे और मैं भी पहला दिन था कमेंट्री बॉक्स में, तो मैंने कहा कि यार ये सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर, और इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद शायद और कुछ नहीं होगा। मगर फिर शायन एंड टीम अलग लेके आ जाता, फिर कहते कि नहीं यार ये तो और बेहतर है। अब फिर जो तीसरा दिन आया तो तीसरा दिन और बेहतर आएगा। अब आज जो फाइनल डे में ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अब ये भी आ गया है, तो अब कहाँ पे रुकेगी सायन एंड टीम, यानी आयुष रॉकर्स की टीम, समझ से परे है। और रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिसके पीछे जगत जननी हो, यानी हम सब की प्रिय दीदी, वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते, ऐसा जो आएगा जो कभी किसी ने देखा ना हो, और ये हमने तो देखा नहीं था। टेनिस क्रिकेट में ऐसा फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट हमेशा आयुष रॉकर्स करती है। इस बार भी हिस्ट्री क्रिएट आयुष रॉकर्स ने कर दी है। একদম ইতিহাস, নতুন ইতিহাস বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটের অধ্যায়ে সংযোজিত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে এবং সেই জায়গায় গ্রাফিক্স, লাইভ স্ট্রিমিং প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি তুমি তুলে ধরছিলে দর্শকদের কাছে, প্রত্যেকে উপভোগ করছেন, ফিল পাচ্ছেন, চার্মটা নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক মানের লাইভ কাভারেজে। দীপক যাদব, তার উপরে নজর থাকবে এই ম্যাচে, শুরুটা কিভাবে করবেন। এজাজ কুরেশি সঙ্গে আউট অফ বেঙ্গল খেলোয়াড়, অন্যদিকে বাপি যাদব এই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষিত একজন মারকুটে ব্যাটার হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে। 100 ইজ দ্য টার্গেট ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। রাহুল ভার্মা প্রথম বলটা করে ফেললেন এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে, ড্রাইভ এবং ভালো ফিল্ডিং। यही चीज दर्शा रही है समृद्धा की, एक एक चीज के लिए आपको लड़ना है, एक एक चीज के लिए अंतिम समय तक लड़ाई करना है। और ट्रॉफी ऐसी मानो वो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत है, वो दुल्हन किसके घर जाएगी वो देखने लायक होगा। और पहली दुल्हन को लेने के लिए कौन सी टीम आएगी ये भी देखने लायक होगा इस मैच में, क्योंकि एक टीम तो मिल जाएगी वो पहली फाइनलिस्ट। बातचीत हम सब कर रहे थे बंगाल गली प्रीमियर लीग, एक ऐसा फाइनल डे में हम सब पहुंच चुके हैं जहां पे कह सकते हैं कि इतिहास सिर्फ स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। আউট অফ বেঙ্গল খেলোয়াড় হিসেবে এই দলে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে রাহুল ভার্মাকে, দার্জিলিং ড্রাগনস, এবং সেই জায়গায় নিঃসন্দেহে খুশি হবেন টিমমেট জয়ন্ত সরকার, টিম ওনার। তার বোলিং পারফরম্যান্স গত ম্যাচগুলোতে আমরা দুর্দান্ত বল করতে দেখেছি রাহুল ভার্মাকে। দ্বিতীয় বলটাতে কামব্যাক করলেন দীপক যাদব, অবস্ট্রাপে বাইরে রাখলেন। এবার কিন্তু টাইমিং 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 লং অফের উপর দিয়ে বল সীমানার বাইরে, শট দুর্দান্ত এবং ওভার বাউন্ডারি 6 রান। एक एक रन और एक एक बॉल के लिए लड़ाई होगी यहाँ पे, एक एक बॉल पे चीयर अप करते हुए आपको नजर आएंगे दोनों डग आउट। आसान नहीं है यहाँ पे किसी भी टीम को कहना कि ये टीम जीतने वाली है। शॉट देख लें आप, जब बाजुओं में ताकत हो तो फिर आप किसी भी समय आप किसी भी टीम को जीतते हुए देख सकते हैं। দীপক যাদব, তার কথা একটু আগেই আমরা বলছিলাম, মারকুটে ব্যাটার হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে। তবে এই বলটাতে রাহুল ভার্মা একেবারে টোতে করার চেষ্টা করছিলেন লেগ মিডলের উপরে, রান আসবে না এই বল থেকে। প্রথম ওভারের খেলা চলছে, ফার্স্ট ওভারটা ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে।
ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস 100 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে ফ্রম 7 ওভার্স। ফাইনাল ডে ম্যাচ 3 কোয়ালিফায়ার 1 ফর দ্য ফাইনাল বিজিপিএল 0.2। এবারও একটু ভ্যারিয়েশন বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজেকে জানান দিলেন রাহুল বার্মা। দীপক যাদব ততটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারলেন না। ডাগ আউট প্রত্যেকটা ডট বলের সঙ্গে সঙ্গে যে চিত্র আসছে দার্জিলিং ড্রাগনসের সেটাও দেখার মতো। देखिए राहुल वर्मा के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि उससे आप ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, वो आपसे ज्यादा समझने को तैयार रहते हैं। अपील की जा रही है, अपील की जा रही है, जोरदार अपील है। अब अंपायर ने कहा कि अंपायर इंटरेस्टेड है या नहीं वो तो बाद में बात करेंगे, हमारे बात कर लेते हैं हम। जॉइंट तो सरकार एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे ओनर आप कह सकते हैं कि हर बार उनको आप कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, हम भी कई सालों से देखते हैं और देख रहे हैं उसे। उनके दिमाग में एक बिल्कुल अलग सी क्यूरियोसिटी आती है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरीके से टीम को बेहतर ले जाते हैं। নিঃসন্দেহে কোথাও খেলাটা একটু বন্ধ হয়ে আছে। অনফিল্ড আম্পায়ার এবং ফাইনাল ডে আজকে লেজার শো, আতশবাজি, রোশনাই সবকিছু মিলিয়ে বীরভূমের এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলাদা ফিলিংস, আলাদা চার্ম, থ্রিল সবার জন্য আসবে। এই মুহূর্তে যে ম্যাচটি আপনারা দেখছেন কোয়ালিফায়ার 1 ফর দ্য ফাইনাল বিজিপিএল 0.2। যে দল জয়লাভ করবে এখানে তারা পৌঁছে যাবে সরাসরি ফাইনালে। बिल्कुल, जो टीम जीतेगी उस सीधा फाइनल पहुंच जाएगी। ये इस चीज का मसला यहाँ पे है, चेक किया जा रहा है, थोड़ा सा वक्त ले लें आप। अब चेक की जा रही है कि बॉल कहाँ पे गई थी। কোথাও অনফিল্ড আম্পায়ার একটু প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছেন, আমরা ওয়েট করছি প্রত্যেকে। প্রচুর মানুষ এসছেন মাঠে, স্টেডিয়াম রাজা যেদিকেই দু চোখ যাচ্ছে প্রচুর প্রচুর মানুষ, প্রত্যেকে মুখিয়ে রয়েছেন আজকে ফাইনাল ডেটার জন্য একটা আলাদা উৎসাহ নিয়ে, উদ্দীপনা নিয়ে। বিজিপিএল এর এই মঞ্চ সফর শেষ হবে সিজন 2 0.2 এবার আজকেই, এবং নিঃসন্দেহে নতুন কিছু প্রাপ্তি ঘটলো বাংলা টেনিস ক্রিকেটে, প্রত্যেকে মনে রাখবেন, এনজয় করছেন সবাই। चलिए अब आउट तो है नहीं, मगर ये फेयर डिलीवरी होगी लगी थी। रुमाल जो आपने रखा था पीछे उस जगह पे लगी थी बॉल। সো দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমাদের সবার জন্য, এবং ডে 5 ফাইনাল ডে দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা বড় করছি। 100 ইজ দ্য টার্গেট, 100 রানের লক্ষ্যমাত্রা। আর সেটা চেস করতে গিয়ে কোথাও না কোথাও প্রথম ওভারে এখনো পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস 7টা রান তাদের স্কোর বোর্ডে। বিসল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্র প্রেজেন্টস বেঙ্গল গালি প্রিমিয়ার লিগ BGPL 0.2 organized by Ayush Rockers here at MGA Sports Academy. Special thanks to Mr. Tulu Mondal.
সো নিঃসন্দেহে আম্পায়ার্স ডিসিশন ইতিমধ্যেই চলে এসেছে, আমরা চাইবো ম্যাচ কন্টিনিউ হবে। बिल्कुल सही कहा आपने, कंटिन्यू। थैंक्स टू जयंत सरकार ने कहा कि कोई नहीं, आप खेलने आप, यही चीज दर्शाती है क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। प्लीज कैरी ऑन। बीच मैदान में सभी प्लेयर्स तैयार हो चुके हैं, अगले बॉल के लिए तैयार हो जाएंगे आप। राहुल वर्मा बेहतर गेंदबाजी इन्होंने की है, 7-0 है। बेहतर गेंदबाजी कर दी है, बाउंड्री आई जरूर, मगर फिर भी कहेंगे कि जिस अंदाज में गेंदबाजी इन्होंने की, 1-6 1 सिंगल, यानी बेहतर 4 गेंद डाल दी इन्होंने। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি রাজা। প্রথম ওভার শেষে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তাদের সংগ্রহ 7, কোনো উইকেট না হারিয়ে। 7 बनाया, विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं है। देखें अभी काफी लोग आने वाले हैं, काफी लोग आ चुके हैं, पूरा दर्शक स्टेडियम खचाखच भर जाएगा आने वाले समय में। यही चीज दर्शा रही है कि कितनी मोहब्बत बीरभूम से, बीरभूम को बीरभूम में इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स होना, बीरभूम के लोगों से प्यार पाना। बीजीपीएल सीजन 2 अब सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि बीरभूम की सरजमी में इतने लोगों ने प्यार दिया, इतने लोग यहाँ पे आए हैं, हर दिन लोग आ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। देखिए बाप्पा दा काफी लोगों को इंक्रीज कर रहे हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, ये काफ़ी अहम योगदान होता है। सिर्फ बाप्पा दा यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ वो नहीं पहुँचे, और भी काफ़ी लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, टुलू मंडल जैसे लोग। ये एक बड़ी जीत, टुलू मंडल सर जिस तरीके से हर एक चीज़ को मेहनत करते हैं, हर एक चीज़ को दर्शा रहे हैं, एक एक चीज़ ये बता रही है बीजीपीएल से कितनी मोहब्बत है। একদমই সঠিক নির্ণয় তোমার। বীরভূমের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি, বিশিষ্ট শিল্পপতি টুলু মণ্ডল সাহেব এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন এবং যেভাবে পুরো টুর্নামেন্ট আমাদের সাপোর্ট করেছেন, আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু টুলু মণ্ডল স্যার। এবং বাপ্পাদার ভালোবাসা সবসময়ই পাওয়া যায়, মাঠের মানুষ ক্রিকেট ভালোবাসেন। এবং তোমার কমেন্ট্রি কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ভাড়কাটা থেকে, মনে থাকবে। बिल्कुल सही कहा ने, भाड़काटा का वो दिन मैं आज भी नहीं भूला। वो पल के बाद मेरी ज़िंदगी बदल सी गई। जो सपने में हम देखा करते हैं, उन सारे सपने को जी रहे हो। और उनमें से एक सपना यहाँ पे है कि ऐसे स्टेडियम में मैं कमेंट्री करता और अलग सा वाइब नज़र आता, वो आज हम सब ने कर ली है। आगे भी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, वेट कर रहा है, खाली अचीव करना होगा एफर्ट और डेडिकेशन के साथ। कमिटमेंट वो भी जरूरी। थैंक्स टू यू एजाज कुरैशी। कुरैशी साहब शांत पहले 2 गेंदों पे थे, मगर ये कहते कि मैं ज्यादा देर तक शांत रहने वाला हूं नहीं। এদিকে অনফিল্ড আম্পায়ার একবার বাউন্ডারিটা চেক করে নিতে চাইছেন, কনফার্মেশন বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি কোন সিদ্ধান্ত আসবে সেটার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আম্পায়ার্স কল, বাউন্ডারিটা একবার চেক করে নিচ্ছেন অনফিল্ড আম্পায়ার। তবে अब check- রিভার্সে যেভাবে শটটা খেললেন এজাজ কুরেশি, যেভাবে টাইমিং করলেন, সেটাও দেখার মতো ছিল। अब चेक क्यों नहीं करेंगे शॉपदा, जब आपके पास देखिए इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी, एक एंगल नहीं, आपको कुल 14 एंगल से एक ही बॉल का रिप्ले दिखा सकते हैं आइश रॉकर्स की टीम इस समय। ये कहाँ पे गई है, अभी थोड़ा सा और क्लोज तरीके से ये एक एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल आपके सामने आएगा स्क्रीन पे। अभी ये दूसरा एंगल आपको नजर आ रहा है, तो यही चीज दर्शा रही कि किस टेक्नोलॉजी का हम सब ने इस्तेमाल किया है। बॉल कहाँ पे लगी है, क्या रस्सी पे जाके डायरेक्ट बॉल लगी है या पहले थोड़ी सी लैंड हो गई है बॉल। सभी एंगल से देखने के बाद जो बेहतर निर्णय होता है, जो सही निर्णय, वही आप सब तक पहुंचाते हैं हम सब। मैं बात कर रहा था समृद्धा कि अभी तो आपको इतने सारे थोड़े से कम दर्शक नजर आ रहे हैं, बट जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी पूरा बीरभूम आज एक साथ बीजीपीएल बीजीपीएल बोलेगा। একদমই চেনা চিত্র সেটা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে বিকেলবেলা থেকে আমরা দেখছি রেকর্ড সংখ্যক মানুষ প্রত্যেকে মাঠে আসছেন বিকেল এবং সন্ধ্যাবেলায়, বিশেষ করে কর্মব্যস্ততায় প্রত্যেকে রয়েছেন। কিন্তু আজকে ফাইনাল ডের যে চার্মটা সেটা কেউ মিস করতে চাইবেন না। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সোজা গ্যালারিতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ, তারাও কিন্তু মাঠে আছেন। এবং আমরা যেখান থেকে কথা বলছি তার উপরেও গ্লাস কন্ট্রোল রুম, সেখানেও প্রচুর মানুষ। বাউন্ডারি এসছে, সিদ্ধান্ত ইটস এ বাউন্ডারি, 4টে রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। পরের বল এজাজ কুরেশি, ফুলার লেন্থের ডেলিভারি, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলেছেন এবং সিঙ্গেল এলো এজাজ কুরেশির ব্যাট থেকে। সো স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার টুলু মন্ডল ফর সাপোর্ট আস
বিজিপিএল 0.2 জার্নিতে আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি, ডে 1 থেকে উদ্বোধক হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ফাইনাল ডে আজ অব্দি প্রত্যেকটা সময় যেভাবে সাপোর্ট করেছেন। থ্যাঙ্কস টু টুলু মন্ডল স্যার, থ্যাংক ইউ মহিমদা। ये बेहतर शॉट है, सामने खेलना पसंद करते हैं, सामने कोई फील्डर है नहीं उस दिशा में। बेहतर शॉट, और अभी भी देखें जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बॉल पे दोनों टीम चीयर अप कर रही है, और यही चीज दर्शाती है कि आप किस मानसिकता के साथ इस मैच को देख रहे हैं। मुकाबला भी खत्म हुआ नहीं है। দীপক যাদব আরো একবার স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে ডিপ থেকে ফেরত আসার ফাঁকে তার ব্যাট থেকে আরো একটা রান এলো। তো নিঃসন্দেহে এই ওভারটা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের জন্য খুব ভালো গেল। দুটো বাউন্ডারি এসছে, 4টে সিঙ্গেল, প্রত্যেক বলে রান স্কোর হয়েছে রাজা, সব মিলিয়ে 12 রানের একটা ওভার। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা সোয়াগ। থ্যাংকস টু অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, a warm welcome to our league, Aspect Sports. Thanks to Tigers of Kolkata, Shakti ka swag. बिल्कुल शक्ति का स्वैग बीच मैदान में दोनों बल्लेबाज को दिखाना होगा, अंतिम समय तक खेलना होगा। वहीं गेंदबाज अपने तुरुप के इक्के को कौन से गेंदबाज होंगे तुरुप का इक्का जो यहाँ पे लाएंगे चौथे ओवर में, शायद आप देखेंगे गेंदबाजी करते हुए नए गेंदबाज जो सरप्राइज ओवर डालने के लिए आते हैं। वहां पे दिवाकर गायन शायद आ सकते हैं, वो और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राहुल वर्मा को फिर से एक बार लाएंगे, मेरे हिसाब से सही निर्णय है ये। देखिए हर एक बॉल पे चीयर अप कर रहे हैं ये डग आउट। একদমই, এটা ডাগ আউট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমর্থন, এটা খেলোয়াড়দের মাঠের মধ্যে কোথাও উৎসাহিত করে। রাহুল ভার্মা ডানহাতি মধ্যম গতির বোলার, তাকে আবারও আনা হয়েছে এটাকে, এটা তার কোটার শেষ ওভার, দলীয় তৃতীয় ওভার। এবং দিবাকর গায়নের কথা তুমি বলছিলে রাজা, সারপ্রাইজ ওভার, ফ্রেশ বোলারকে দিয়ে বল করাতে হবে বেঙ্গলের, এবং যে বোলার ইনিংসে আগে বল করেনি, হয়তো দিবাকর গায়নকে রাখা হয়েছে সেই জন্য। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, पहला ओवर में 7 खर्च किए थे, इस समय पहली बॉल वाइड डाल दी गई है। अच्छी चीज ये सोमरिजदाद अगर देखेंगे स्क्रीन पे कि विकेट अभी तक आई नहीं है। একদমই ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের জন্য এটা পজিটিভ বার্তা যে তৃতীয় ওভারের খেলা শুরু হচ্ছে, 10 করে তাদের রান রেট যাচ্ছে এবং সেই জায়গায় কোনো উইকেট তারা হারায়নি। এটা পজিটিভ একটা বার্তা দেবে, একটা ভালো ইতিবাচক বার্তা দেবে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসকে। बेहतर गेंदबाजी, थोड़ी सी अपील की गई थी, बेहतर बाहर जा रही है बॉल गिरने के बाद इनका। अब राहुल वर्मा ज्यादा बातचीत नहीं करते, काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों से आप खुद ही देख रहे हैं उनको, ज्यादा बातचीत ही नहीं करते वो। পোপে, রাহুল পোপে, এই নামটাই তার খ্যাতি। এবং রাহুল ভার্মার বেঙ্গলে আসার কাহিনীটাও অনেকটা লম্বা কাহিনী, নিশ্চয়ই তুমি জানো, রিপিট করতে চাইবো না। বন্ডিং, ভালোবাসা একটা দীর্ঘ লং টার্মের ছিল। পরের বল ভার্মা এজাজ করে এসছে, ক্লাস ক্লাস ক্লাস, ওয়েল কানেক্টেড শট ইনটু দ্য ক্রাউড, 6। ये देख लें यहाँ पे जज कुरैशी को, इनके रडार में जब जब बॉल आई है ऐसा लगा कि ये 6 के लिए ही भेजेंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस मैदान पे मैंने देखा कि काफी सारे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर खेले हैं और उनमें सारे बल्लेबाजों ने बेहतर ही काम किया है। चाहे वो संजू कनौजिया की बात करें, पिछला मैच में अर्धशतक जड़ा था, उससे पहले तो अर्धशतक वो जड़ चुके थे। जगत सरकार को देखा आपने, रोहित सिंह को आपने देखा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ज्यादा बेहतर खेलते हैं इस मैदान पे, अब ये आप कह सकते हैं। একদমই, বাঁহাতি ব্যাটারদের কথা তুমি বলছো, আউট অফ বেঙ্গল, সেই জায়গা থেকে সঞ্জু কানোজি, এজাজ কুরেশি তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন বিজিপিএল এর এই মঞ্চে। চলেছেন ভার্মা, প্যাভিলিয়নের থেকে একটু গতির সঙ্গে করলেন, কোথাও একটা জোরালো আবেদন ছিল, তবে না, আম্পায়ার সাড়া দেননি। এক্ষেত্রে বলের লাইনটা মিস করেছেন, সম্ভবত একটা হালকা ছোঁয়া ছিল ব্যাটে, হয়তো বা রান আসেনি গত বল থেকে। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত স্কোর ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস 27।
রাজা কোথাও আমাদের স্বস্তি দিচ্ছে, আসছি সে কথায় পরে কুরেশি। এবার কিন্তু একটু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন রাহুল ভার্মা, লেগ স্টাম্পের বাইরে, ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান আসবে। সবুজ ঘাস, একেবারে গালিচা, আউটফিল্ড, দুর্দান্ত একটা স্পোর্টিং উইকেট। পিচ রিপোর্টের সময় দিনের শুরুতে আমরা দেখছিলাম আন্তর্জাতিক মানের চেহারায় আমরা পাচ্ছি এমজিএর স্পোর্টস একাডেমিকে। এটা কোথাও আমাদেরও তৃপ্তি দিচ্ছে, একটু অক্সিজেন দিচ্ছে কমেন্ট্রি বক্সে। एक और एक बार फिर से इस ओवर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। समझे देखिए जिस तरीके से आप चेज करने के लिए उतरते हैं, बड़ा टोटल होता है, जब एक एक बॉल डॉट होती है तो फिर आप कहेंगे कि रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपरी क्रम में जाता है। 10 रन प्रति ओवर अब बना रहे हैं और झारखंड जायंट्स से आएगी कि थोड़ा सा अब यहाँ से गियर को बदला जाए, प्रयास किया है। अब बॉल आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जान हलक में आ जाती है थोड़ी देर के लिए। कोई फील्डर चाहता नहीं कि इस सिचुएशन में उसके पास बॉल आए। ভাগ্য ভালো বলবো এক্ষেত্রে এজাজ কুরেশির। রাহুল ভার্মা যে ভেরিয়েশনটা আনলেন, এজাজ কুরেশি অ্যাটাকে যাবেন তিনি ভালো করেই জানতেন, একটু দূর থেকে স্লোয়ারের সঙ্গে নিজেকে জানান দিলেন। সেই জায়গায় এজাজ কুরেশি যে শট খেললেন, ব্যাটটা অন্তত অনেক পরে সেই জায়গা থেকে নো ম্যানস ল্যান্ডে বল পড়লো। ফিল্ডার অনেকটা ডিপে ছিলেন। রান এসছে একটা, দীপক যাদব পরের বলটা ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে, একেবারে লং অন অঞ্চলের দিকে, সেখানে ফিল্ডার তৎপর রয়েছেন। আরও একটা সিঙ্গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষ, 30 বিনা উইকেটে। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন এখান থেকে 24 বল থেকে 70 রান। आसान नहीं होगा ये सफर, बिल्कुल आसान नहीं है, मगर इस मैदान पे हम सब ने देखा कि 130 भी चेज हो गए, वो भी आसानी के साथ। इस समय 24 गेंदों में 70 लगेगा जरूर। दोनों सेट बल्लेबाज बीच मैदान में है जो ओपन के तौर पे आए हैं। 10 रन प्रति ओवर अब बना रहे हैं। 8 गेंदों पे 14 एजाज कुरैशी ने, 10 गेंदों पे 13 दीपक यादव ने। রাজা সময় যত এগোচ্ছে বিজিপিএল 0.2 একেবারে এই মরশুমের শেষের দিকে যত আমরা এগোচ্ছি, ধ্রুপদী ব্যাটিং শুধু নয়, ব্যাটিং তাণ্ডব 22 গজে বোধহয় আরও বেশি বেশি করে পারফরমেন্স আসছে। সেটা এজাজ কুরেশি হোক কিংবা বিজয় পাওলে, হালচাল যাদব। আজকের দিনে ফাইনাল ডেতে তার ইনিংসের কথা আমরা কি করে ভুলি। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা সোয়াগ। থ্যাংক ইউ অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু আওয়ার লিগ অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস। और स्पोर्ट्स पार्टनर इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं सरप्राइज ओवर लेके। दिवाकर गायन, इनका रवैया अलग है। अब ये ओवर दो धारी तलवार है सोमरजदा, आसान नहीं होगा इसकी गेंदबाजी को खेलना, क्योंकि इन्होंने तांडव मचाया हुआ अपने गेंदबाजी के वेरिएशन से। একদম ইন্টারেস্টিং হবে এটা দেখার। দিবাকর গায়ন সফল হয়েছেন বিজিপিএল 0.2 মঞ্চে, ডানহাতি মধ্যম গতির বোলার। এবং সারপ্রাইজ ওভারের জন্য আমরা একটু আগেই চর্চা করছিলাম দিবাকর গায়েন, তাকে যেহেতু আনা হয়নি, প্রথম 3টে ওভার বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে সারপ্রাইজ ওভারের জন্য। ফ্রেশ বোলার বল করাতে হবে, বেঙ্গলের বোলার হতে হবে, সেই জায়গায় দিবাকর গায়েন ভার্সেস দীপক যাদব, এই ডুয়েলটা দেখার মতো হবে। দুজন একে অপরের ত্রুটি বিচ্যুতি সবটাই জানেন, ভালো দিক কোনটা খারাপ দিক কোনটা সবটাই ভালো করে জানেন। প্রথম বল দিবাকর গায়েন, সারপ্রাইজ ওভারের জন্য তাকে কেন বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল কি বলবে রাজা? এই জায়গায় শর্ট ফাইনাল অঞ্চলে যে ক্যাচটা মিস হলো, দিবাকর গায়েন তার শরীরী ভাষা দেখো, হতাশ নিরাশ, কোথাও একটু বকে দিচ্ছেন ফিল্ডারকে, কি করলে তুমি এটা। সারপ্রাইজ ওভারের প্রথম বল, উইকেটটা আসতে পারতো, শুধু নয় ব্যাটিং সাইডের উপরে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের উপরে প্রেশারটা এই মুহূর্তে দিতে পারতো এবং ব্রেক থ্রু হতে পারতো। देखिए ये थोड़ी सी दो चीज़ आपको स्क्रीन में नजर आई होगी, और थोड़ा सा निराश होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कैच आसान था। पहले उस बॉल को देख लेते हैं। नहीं आसान इनको खेलना, नहीं आसान है। मैं जब जब इनको देखता हूँ अलग ही दिखते हैं ये। जब आप पहुँच जाते तो पकड़ना चाहिए। विकास पंडित ने देखा कि मामला गर्म है तो फिर कप्तान मैं हूँ, थोड़ा शांत मैं करवा देता हूँ। सीनियर खिलाड़ी आप दिवाकर गायन है जरूर, मगर कप्तान तो बीच मैदान का मैं ही हूँ अभी, तो शांत कराए। सही निर्णय है कप्तान का कि कोई जानबूझ के कोई कैच छोड़ता नहीं है, कोई जानबूझ के आउट होता नहीं है, और कोई जानबूझ के गेंदबाज पिटाई खाता नहीं है। तो जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ पे आपको अगला काम करना पड़ेगा। উইকেটের পিছনে যে ক্যাপ্টেনরা থাকে সবাই যে শান্ত স্বভাবের হয় তা নয়, বেশি শান্ত স্বভাব হলে মুশকিল হবে রাজা। আগ্রাসন থাকতে হবে বিকাশ পণ্ডিতের মধ্যে, সেটা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু মাঠের বাইরে শান্ত স্বভাবের। আরো একটা বল হয়ে গেল, দিবাকর গায়েন তার স্টাইল রিদিম, ডাগ আউট কি বলছে দার্জিলিং ড্রাগনস, চিয়ার আপ করছেন বাইরে থেকে।
খেলোয়াড়দের আওয়াজ যাচ্ছে মাঠে, কোথাও না কোথাও খেলোয়াড়রা এই আওয়াজগুলো পেয়ে আরো একটু উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন রাজা। यही चीज दर्शा रही है किस तरीके से आप मोहब्बत करते हैं बीजीपीएल को। इनका ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये 2 ओवर सबसे वाइटल है इस टीम को चेज करने में। अगर चेज होगी तो फिर इनको पिटाई करनी होगी, अगर चेज ना हुई तो फिर इनका 2 ओवर सबसे वाइटल होने वाला है। हर एक बॉल में पिटाई हो या फिर डॉट बॉल आए, दोनों टीम चाह रही है कि चेयर अप करें। প্রথম 3টে ওভার থেকে যেখানে একটাও উইকেটের পতন হয়নি ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের, সেই জায়গায় সারপ্রাইজ ওভারে ভাবনার বাইরে প্রথম 3 বল থেকে মাত্র 2টো রান। দীপক যাদব এক্ষেত্রে রিভার্স খেলেছেন এবং নিঃসন্দেহে বল যাবে একেবারে কাভার পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সীমানার বাইরে। একটা বাউন্ডারি পেলেন, ফার্স্ট বাউন্ডারি, সারপ্রাইজ ওভার, এখনো পর্যন্ত 4 বল থেকে 6টা রান। बाउंड्री देख लें आप, दीपक यादव इनका ही कैच छूटा था और देखिए रिएक्शन देखेगा आप। अभी बाउंड्री चलेगी उसके बाद वो कह रहे कि यार इसी का तो कैच छोड़ा था तुमने, अब तुमने कैच छोड़ा तो देखो पिटाई कर रही हैं। दिवाकर गायन का वो रिएक्शन आया वो थोड़ा सा काफ़ी मज़ेदार है और सही है, जले पे नमक है, क्योंकि पहली बॉल पे तो अपना शिकार बना लिए थे इन्होंने। बाद में देखेंगे उस रिएक्शन को। এই কারণেই হতাশ হয়েছিলেন। স্লিপ অঞ্চলে দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল হচ্ছে, একটা চিকি সিঙ্গেল বাপি যাদব তার ব্যাট থেকে, অর্থাৎ সারপ্রাইজ ওভার, সেখান থেকে 5 বলের খেলা এখনো পর্যন্ত হয়েছে। এবং রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি এই বলটা দিবাকর গায়েন স্লিপ অঞ্চলের দিকে চলে এসেছিল। ये इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, ये वाला रिएक्शन मैं बात कर रहा था जब उन्होंने देखा कि अभी करेंगे, उन्हीं का कैच छोड़ा तुमने। थैंक्स टू एडिटिंग मास्टर पे जितने सारे बैठे हैं सभी लोग, अब नहीं डाल सकते पैरों पे, फाइनल लेग बिल्कुल खाली रहता है इनके लिए और ये पिटाई करते हैं। 4 रन और आ गई है, 41, 4 ओवर 10 रन प्रति ओवर अब चल रहे हैं यहाँ से। অর্থাৎ সারপ্রাইজ ওভার থেকে সর্বমোট 11টি রান এসছে রাজা, সাকুল্যে 11টা রান। অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তারাও যেমন সুবিধা আদায় করতে পারলেন না, দার্জিলিং ড্রাগনস তাদেরও কিছু ক্ষতি হলো না। একদমই লাভ ক্ষতির হিসেব এখানে শূন্য। এগিয়ে যেতে হবে, এইভাবেই রিপ্লেতে আমরা দেখে নিলাম কিভাবে শটটা খেলেছিলেন। ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, 4 ওভারের খেলা শেষ আফটার 41 উইদাউট এনি লস। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস জয়ের জন্য প্রয়োজন 18 বল থেকে 59। সমীকরণ একটু তাদের কাছে কোথাও কঠিন হয়ে গেল, কিন্তু এটা ভেবে তারা একটু খুশি হবে যে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের তাদের পতন ঘটেনি। বিশেষ করে এজাজ কুরেশি এই টুর্নামেন্টে যে ছন্দে রয়েছেন, বাপি যাদব, দীপক যাদব যে ছন্দে রয়েছেন, এবং 2 ব্যাটার দেখো 19 রান করে দুজনেই অপরাজিত। 19 बना है, 41 बना है, शक्ति का स्वैग जाएगा सब कोलकाता। इस साल हमारे साथ जुड़े हैं एस्पेक्ट स्पोर्ट्स पार्टनर के तौर पे। अब नया माहौल, नया चीज़ें आपके सामने नज़र आई है तो हर एक चीज़ आपको सबसे बेहतर ही नज़र आएगी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन चाहिए। আর রাজা সেটা করা খুব একটা সহজ কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ দিবাকরের আরও একটা ওভার হবে, সেই ওভারটাই হয়তো বা গুরুত্বপূর্ণ কি ফ্যাক্টর হতে পারে। देखिए वो ओवर मैच बदल देगा और इस ओवर से मैच बदला, 11 आ गए, बट प्रयास करेंगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पिटाई के लिए जाएं। बाउंड्री आ गई है तो बल्लेबाजों के वजह से बीच से गई है। সব থেমে যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ার জন্য হয় না রাজা। এখানে এজাজ কুরেশি এবং দীপক যাদব বোধহয় এটাই বার্তা দিচ্ছেন, গত ওভারটা আমরা একটু থেমে গেছিলাম, কয়েক কদম পরের ওভারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং ওভারের প্রথম বলেই বিশ্বজিৎ ঘোষ তার প্রথম বলটাকে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। দার্জিলিং ড্রাগনসের ক্যাপ্টেন কিংবা খেলোয়াড়রা কোথাও খুশি নয় এই ফিল্ডিং এফোর্টটাতে, কারণ তারা চাইছিলেন অন্তত পা দিয়ে হলেও বলের গতিটা রোধ করা যেত। বাউন্ডারি এসছে প্রথম বলে বিশ্বজিৎ ঘোষ। পরের বল দীপক যাদব হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম 6, সুপার টাইমিং।
ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তাদের ডাগআউটটা দেখলাম আমরা কোথাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস এলো, বিশেষ করে গত ওভারে তারা সারপ্রাইজ ওভারে চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি। রানের গতিটা একটু কম ছিল, রিকোয়েড রান রেট প্রায় 20-র কাছাকাছি চলে গেছিল। সেই জায়গা থেকে এই ওভারে যেভাবে শুরুটা হলো, নিঃসন্দেহে টিম ম্যানেজমেন্ট, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক প্রত্যেকে খুশি হবেন, কারণ প্রথম 2 বল থেকে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি সব মিলিয়ে 10টা রান এলো 2 বল থেকে। 15-29 देखिए ये डगआउट थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हैं क्योंकि 2 गेंदों पे 10 आ चुके हैं। 100 का टारगेट, वापसी हुई है, वापसी कर ली है, जैसे कहा कि 10 आ चुके हैं, इन्होंने वापसी करवा दी है। अब हर ओवर में 20 चाहिए, 10 तो आ चुके हैं, अब 3 गेंदों पे 10 और बनाने पड़ेंगे। 51 पे 0, विकेट अभी तक गंवाया नहीं है, मगर कहीं ना कहीं वो 15 या 20 रन का फासला 100 रन के टारगेट को आप कह सकते हैं। 51 बना, विकेट अभी तक आप गंवाए जिस तरीके से नहीं है। पहले बॉल देख लें आप, प्योर क्लियर एक्शन नजर आता है इनका, देखें लगती तो बैट पे बाहर ही जाती बॉल। आधी बनी है, आधी अब भी बाकी है। একদমই এখন অর্ধেকটা রাস্তা যেতে হবে। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস আরও একবার দীপক যাদব লঙ্গন অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন এবং আমান যাদব তিনি ফেরত পাঠাচ্ছেন যত সময়ে তত সময়ে একটা রান। জয়ন্ত সরকারকে দেখো উদ্বিগ্ন, ডাগ আউটের বাইরে প্রতিনিয়ত বার্তা দিচ্ছেন, আওয়াজ আসছে তার, এবং সেই আওয়াজটা মাঠেও খেলোয়াড়দের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কি রণনীতি হওয়া উচিত, ফিল্ড পজিশন কোন জায়গায় থাকবে, কোন বোলারকে কখন আনতে হবে, মস্তিষ্ক আমরা বলতে পারি এই টিমের জন্য দার্জিলিং ড্রাগনস। একদিকে টিম ওনার, অন্যদিকে মাস্টার মাइंड। बिल्कुल सही कहा आपने, बस माइंड है वो, मैदान के अंदर नहीं है मगर मैदान के अंदर ही है। दिल दिमाग बाहर नहीं रख सकते आप क्रिकेट जब आपके सामने चलता हो। हर लड़के की पहली मोहब्बत होती है क्रिकेट। বাইরে থেকে ভেতরে থাকার মজাটা আলাদা, তুমি বাইরেও আছো ভেতরেও আছো। জয়ন্ত সরকার তেমনই একটা মস্তিষ্ক, মাঠের বাইরে আছে কিন্তু কোথাও না কোথাও তার মাথা যেভাবে চলছে সেটা মাঠের ভেতরে আছে। কম্পারিজন আফটার 4.4 ওভার্স কোন জায়গায় ছিল দার্জিলিং ড্রাগনস? 71 ফর 5। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস একটু পিছিয়ে 52 বিনা উইকেটে। আবার অন সাইডে ড্রাইভ করেছেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে এজাজ কুরেশি, সিঙ্গেল আসবে। আর একটা রান তার ব্যাট থেকে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার টুলু মন্ডল, দ্য রিনাউন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। থ্যাঙ্কস টু মহিমদা, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মহিমদা আমার বীরভূমে আসা 2010-11 সময় আমরা শুনছিলাম এমজিআর একটা মাঠ তৈরি হচ্ছে, কোথাও একটা স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করা, সেই স্বপ্নটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসা, একটা আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ড দেওয়া। মহিমদার স্বপ্ন সফল হয়েছে। বীরভূমের ইডেন উদ্যান বলা হয় এই মাঠটাকে এমজিআর স্পোর্টস একাডেমিকে। কেন সেটা 5 দিন ধরে দর্শকরা দেখলেন। अब दर्शक देखेंगे बाद में, पहले ये शॉट देखें आप। इस ओवर को बड़ा करना था, बड़ा कर दिया गया है। 2 छक्के 1 चौका 2 सिंगल, 18 रन इस ओवर से आए हैं। 20 रन पर ओवर चाहिए। बाजू में जब ताकत, स्क्रीन पे देखें दूसरा कप्तान तैयार हो चुके हैं, संजू कनौजिया। स्क्रीन पे आपके सामने सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। शॉट देख लें बाहुबली का, ताकत ऐसी है जो मानो बल्ले पे लगती है बाहर ही जाती है। अच्छी चीज ये है कि आने वाले बल्लेबाज काफी सारे हैं। विकेट अभी तक आपने गंवाया नहीं है, गंवाई नहीं विकेट, तो मौका अब भी आपके पास है। বিশ্বজিৎ ঘোষ তার চেহারায় কোথাও একটু হতাশা, নিরাশা, একটা ব্যয়বহুল ওভার, এবং যে মোমেন্টামের কথা আমরা বলছিলাম, হয়তো দিবাকর গায়েনের ওভারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সেই জায়গায় ইন্টারেস্টিং হবে দেখার জন্য এখানে দিবাকর গায়েন তাকে কখন আনা হবে। এজাজ করেছি 12 বল থেকে 20 রান করে অপরাজিত। দীপক যাদব আরও একটু দ্রুততার সঙ্গে এগোচ্ছেন, 18 বল থেকে 36 রান করে অপরাজিত। 200 স্ট্রাইক রেট নিয়ে ব্যাট করছেন দীপক যাদব। এখনো পর্যন্ত অতিরিক্তের হাত ধরে 3টে রান এসছে। 5 ওভারের খেলা শেষ, আফটার 5:59 উইদাউট এনি লস। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস এবং জয়ের জন্য এখান থেকে তাদের প্রয়োজন 12 गेंद 41 रन।
12 बॉल 41 रन, सेकेंड लास्ट ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, कौन सी टीम यहां से जीत सकती है, कौन सी टीम जीत के पड़ाव पे पहुंच सकती है, ये ओवर तय करेगा। मुकाबला अभी भी खत्म हुआ नहीं है। जब तक आखिरी बॉल आखिरी रन ना हो जाए, किसी भी टीम को आप हारा या जीता हुआ नहीं कह सकते हैं। अंतिम बॉल तक जाने को तैयार है मुकाबला, मगर दिवाकर गायन उनके सामने पहाड़ बन के खड़े हैं। ये ओवर तय करेगा, हार और जीत का फैसला। ऊंची गई है सिंगल के साथ, दूसरा भी भाग गए हैं। अब सही निर्णय है कि सिंगल भी आ रही है, 2 भी भाग जाएंगे। अब रन्स तो भागने पड़ेंगे, अब किसी भी तरीके से रन्स भागने पड़ेंगे। একদমই রাজা ডিপ কাভারে খেলোয়াড় ছিলেন, সেখান থেকে যত সময় এসে বল ফেরত পাঠালেন, দুটো রান চলে এসছে এজাজ কুরেশি। শুধুমাত্র বড় শটের উপর নির্ভরতা করলে চলবে না, তারা ভালো করেই জানেন যখন সুযোগ পাবেন সিঙ্গেল কাপল ডাবল রান সেইগুলো নিঃসন্দেহে আনতে হবে। তারপরও অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টা, দিবাকর গায়েন বোধহয় বলটা চাইছেন দ্রুততার সঙ্গে বিকাশ পণ্ডিতের কাছে। টেনিস ক্রিকেটে আমরা সচরাচর দেখতে পাই, এটাও একটা আগ্রাসন রাজা। বোলাররা যখন বল করার পরে একটা ডট বল হয়, ব্যাটাররা মিস করেন, একটু দ্রুততার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন, কিপারকে বলেন বলটা দ্রুত আমার হাতে দাও, এটাও একটা আগ্রাসন, না পার্ট অফ অ্যাগ্রেসিভনেস। अब हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए, हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए। मैं बात ही कर रहा था, दिवाकर अलग है, सबसे अलग बन के आए हैं। और उसने कहा भी था कि दिवाकर इज बैक। इस सीजन में हम आए हैं, इस सीजन सबको देखना पड़ेगा, बस एक ही नाम चलेगा बीच मैदान में, दिवाकर। दीवार बन के खड़े हैं, हार और जीत के बीच में वो दीवार खुद खड़ा है। ये देख लें, एक्शन तो सबसे अलग होता है और गेंदबाजी में ये फंसा जाते हैं। कभी तेज गति के साथ आती है, कभी धीमी गति के साथ डाल देते हैं ये। फाइनलिस्ट, पहला फाइनलिस्ट कौन मिलेगा? तैयार हम सब हैं, आप सब भी तैयार हो जाइए। ऊंची तो गई है, खुद दिवाकर कहेंगे कि पिछला वाला मेरी गेंद पे छूटा था, अब मुझे नहीं जाना किसी के पास, अब मैं काम अपना खुद करूंगा, खुद आमने सामने जो विकेट आएगा वो मैं खुद अपने आप लेने के लिए तैयार रहूंगा। पकड़ा कैच है या फिर पकड़ा मैच है। एजाज कुरैशी 16 गेंदे 22 बना के जाएंगे वापस। मुकाबला ऐसा और कहां, आप बीरभूम की सरजमी में एमजीआर में है। ऐसा मुकाबला आपको बीजीपीएल सीजन 2 में देखने मिल रहा है। इतिहास 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 बनते हैं टूटने के लिए, मगर बीजीपीएल का इतिहास बीजीपीएल ही तोड़ता है। मगर उससे पहले ये विकेट आया है। पहला सीजन बेहतर बीजीपीएल का, दूसरा सीजन उससे बेहतर हुआ है। कैच देख लें आप, आसान तो नहीं होता है कोई भी कैच, आसान बना लिया है। कप्तान की आंखों में खुशी झलक रही है। अमन यादव साथ ही साथ दिवाकर गैन, उनकी हंसी बता रही है कि अब काफी करीब आ चुके हैं उस ट्रॉफी के। वो खुशबू आ रही है जीत की, मगर अभी भी ये सामने स्पाइडर खड़ा है। शमरदीप खालसा और सांटू खालसा, इन्होंने मैंने देखा वो 6 में 5 छक्के चाहिए थे, इन्होंने जिता दिया था। अब वैसा ही कुछ इनिंग्स चाहिए। একদমই ফিনিশার হিসেবে সান্টু খালসার খ্যাতি রয়েছে, প্রমাণ করেছেন বহুবার। এই ধরনের জায়গা থেকে ম্যাচ বার করার এবিলিটি, ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে। তবে গত ওভারে যেখানে 18 রান খরচ করে গেছিলেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, যে মোমেন্টামটা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস পেয়ে গেছিল, সেইখান থেকে সেকেন্ড লাস্ট ওভারে এসে এইভাবে স্ট্রং কামব্যাক করানো বোধহয় দিবাকরের পক্ষেই সম্ভব, সেটাই করে দেখালেন সান্টু খালসা। টাইমিং কতটা ভালো হয়েছে, যতটা প্রয়োজন। একটু আগেই শান্টুর কথা আমরা বলেছিলাম, ওয়েল ফিনিশার, তার আভাসটা বোধহয় দিয়ে রাখলেন। 6 टेनिस क्रिकेट में अगर फिनिशर की बात आएगी तो इनका नाम भी आपको ऊपरी क्रम में ही दिखेगा। अलग तरीके का फिनिशर है ये। जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए सांटू खालसा बीच मैदान में, यह मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। आखिरी ओवर में वो 25 रन अगर बचेंगे तो भी ये चेस करने को तैयार रहेंगे। कल भी हम सब ने देखा वो 26 रन शायद था, वहां पे भी चेस हो गई थी। 7 बॉल 33 रन, 7 बॉल 33 रन। ऊंची तो गई है, नीचे फील्डर मौजूद, पकड़ा गया कैच, मुकाबला खत्म हुआ है। 6 गेंदों पे 33, कैलकुलेशन के हिसाब से तो बनता नहीं है। जीत की खुशबू রাজা ফ্যাক্টর হয়ে গেল দিবাকর গায়েন। তার ওভারটার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, সেই জায়গায় সেকেন্ড লাস্ট ওভারে বল করতে এসে মিরাকেল করে দিলেন দিবাকর গায়েন। এর আগের ওভারটাও সারপ্রাইজ ওভার, সেখানেও বিপক্ষ দলকে অ্যাডভান্টেজ নিতে দেয়নি এবং
সেকেন্ড লাস্ট ওভারে বল করতে এসে দুটো উইকেট এখনো পর্যন্ত দিবাকরের নামে। সান্টু খালসা প্রথম বলে যে আভাসটা দিয়েছিলেন ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে, সেটাতে কোথাও ইতি ফুল স্টপ করে দিলেন দিবাকর গায়েন। ये जीत की खुशबू अब आने लगी है। वेल डन दिवाकर, वेल डन। आपने बेहतर नहीं बेहतरीन किया है। हर एक चीज में आपने दिखाया है कि कम बैक हो सकता है अगर आप वो दिलो जान से खेलते जाएं, दिलो जान से मेहनत करते जाएं तो कम बैक आपका हो सकता है। ऐसा कम बैक होना चाहिए। প্রত্যাবর্তনের এক অনন্য নজির গড়লেন দিবাকর গায়েন। এভাবেও ফিরে আসা যায়, যেভাবে অন্তত এই মরশুমে কামব্যাক করার কথা বারবার শুনছিলাম তার মুখে বিভিন্ন মাধ্যমে। ওদিকে ইম্প্যাক্ট করা হচ্ছে, ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় দেবজ্যোতি সুতার, তিনি ইম্প্যাক্ট করছেন সৌরভ দেকে। শেষ 6টি বলের খেলা বাকি এবং শেষ 6 বল থেকে 33 রান প্রয়োজন। 33 more runs to win from last 6 balls. মিরাকেল সেটা কি করে দেখাতে পারবেন দীপক যাদব? 6 में 33, 6 गेंदे 6 छक्के। कैलकुलेशन आसान है, पिछला मैच में हुआ था, पिछला मैच में हुआ था। अब शायद नहीं हो सकता क्योंकि अब तो 5 में 32 चाहिए। अब देखें, ये खुशियां बता रही है कि अब बीजीपीएल जैसे बड़े मंच पे फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। একদমই দার্জিলিং ড্রাগনস তাদের ডাগ আউটের ছবিটা সেটাই বলছে রাজা। উৎসবের আবহ তাদের জন্য শুরু হয়ে গেছে দার্জিলিং ড্রাগনস। काफी कम बातचीत हुई इस टीम की, मगर बातचीत से नहीं हम अपने काम से जाने जाएंगे, बातचीत से नहीं हम अपने अंजाम से जाने जाएंगे। कौन कहता है कि हम जीत नहीं सकते? हम अपने पहचान से जाने जाएंगे, पहचान से जाने जाएंगे। जाना गया है, एक बार फिर से अपनी पहचान दिखाई है दार्जिलिंग ने, एक बार फिर से अपनी कमाल दिखाई है दार्जिलिंग ने। हर बॉल के बाद, हर रन के बाद दार्जिलिंग एक एक कदम ट्रॉफी की ओर बढ़ा है। हर बार उन्होंने दिखाया कि एक अकेला बीच मैदान में नहीं लड़ सकते आप मुट्ठी बनकर लड़ोगे तो सामने वाला आपसे डरेगा। और आज सिलीगुड़ी ने प्रमाण किया कि यस, वी आर द फाइनलिस्ट, फर्स्ट फाइनलिस्ट मिलने वाला है। একদম এই দার্জিলিং ড্রাগনস উৎসবের আবহ, উৎসবের মেজাজে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাগ আউটে সেলিব্রেশন। দেবজ্যোতি সুতার নিঃসন্দেহে উইকেটটা পেয়েছেন। খুব বিরাট কোনো অন্তত পরিবর্তন আসতে চলছে না এই ম্যাচ যে পরিস্থিতিতে রয়েছে। ফার্স্ট ফাইনালিস্ট টিম হিসেবে বিজিপিএল 0.2 দার্জিলিং ড্রাগনস, তাদের পৌঁছানোটা হয়তোবা সময়ের অপেক্ষা হতে চলেছে। এবং আরও একবার লাইভ স্ট্রিমিংয়ে যারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন সমস্ত দর্শকদের আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্স থেকে। এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, এত মানুষ উৎসাহ আবেগ নিয়ে যারা মাঠে এসছেন টেনিস ক্রিকেটকে সাপোর্ট করার জন্য, বাংলাকে সাপোর্ট করার জন্য, বিজিপিএলকে সাপোর্ট করার জন্য, থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ। लग जाए बाउंड्री फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस सिंगल आ रही है यहाँ पे। 3 पे 31, औपचारिकता बाकी। দিবাকরের দুটো ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল রাজা এই ম্যাচে নিঃসন্দেহে। बातचीत ही कर रहा था, हम दोनों वही बातचीत कर रहे थे कि दिवाकर जब तक नहीं आते तो तब तक आप मैच का दिशा या दशा नहीं बदला सकते हैं आप। दीपक यादव की बेहतर पारी मगर वो भी काम नहीं आएगी। अब दूर तो गई है, दुरुस्त भी आई है मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा अब जब रन चाहिए यहाँ पे काफी सारा। 5 छक्के चाहिए थे, 1 आया है। गेंदे बची मात्र 2 में चाहिए 25। नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ये अब। अगले मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जैसा लग रही है वो जर्सी उनकी। नॉर्थ बंगाल टाइगर सोनाई कुंडू के साथ पूरी टीम। अगर इस समय देखें आप, विकास पंडित एंड टीम हर एक बॉल को जी है, हर सपने मतलब हर एक बॉल को सपने की तरह देखा है।
सपने को साकार करने का एक कदम और पूरा होता हुआ, एक कदम फिर से आगे जाता हुआ, पूरी टीम अब चेयर अप करने को तैयार रहेगी। একদমই জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় সেলিব্রেশন। দার্জিলিং ড্রাগন স্বপ্নের দৌড়, এটা এটা স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার দৌড়, এটা রোমাঞ্চিত হওয়ার দৌড়, এটা বিজিপিএল 0.2 প্রথম ফাইনালিস্ট হিসেবে জায়গা করে নেওয়ার দৌড়। আর এই দৌড়ে আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছি সেলিব্রেশন চলছে মাঠে। ডাগ আউট থেকে যে দৌড়টা শুরু হয়েছিল 22 গজের কাছাকাছি গিয়ে সেই দৌড়টা শেষ হলো, তবে স্বপ্ন এখনো শেষ হয়নি। এই দৌড় আরো একবার দৌড়তে হবে দার্জিলিং ড্রাগনসকে, সেটা ফাইনাল ম্যাচে। তার আগে নতুন করে তাদের কোনো পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে কোয়ালিফায়ার 1 ফর দ্য ফাইনাল, প্রথম দল হিসেবে বিজিপিএল 0.2 ফাইনালে পৌঁছে গেল দার্জিলিং ড্রাগনস। यस, फाइनल पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है। हमारे साथ जुड़ेंगे हलचल यादव, हमारे साथ जुड़ेंगे विकास पंडित। प्लीज ज्वाइन अस। विकास पंडित ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। विकास पंडित ताली पहले आप सेकंड कर ले, यही चीज पहली बार हुई है। सुमंत ज्वाइन करेंगे हमारे साथ प्लीज। काफी बेहतर नजारा आपको नजर आया, हर एक बॉल के बाद लगा था कि जीत किसके पक्ष में जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं आप, मगर जीत उनकी हुई जिन्होंने बेहतर खेली है। दोनों टीम बेहतर खेली है, थोड़ा सा पीछे रह गई झारग्राम जायंट्स, मगर अभी भी झारग्राम जायंट्स के पास मौका है, क्योंकि वो पहला मुकाबला जीत के आई थी। पहला मुकाबला जीतने के बाद फिर से एक और मौका मिलता है। यहाँ पे अब उनके लिए अगला मुकाबला नॉकआउट होगा। विकास पंडित एंड टीम कप्तानी पारी खेली, विकेट के पीछे अच्छा काम किया। हलचल यादव, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। সো রাজা, এই মুহূর্তে আমরা বলছিলাম যে ভারতীয় দলে যদি তুমি সাফল্যের কথা বলো তাহলে সে কথাটা সৌরভ গাঙ্গুলির টাইম থেকে আলোচিত হয়, এবং সে সময় সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে সাথে আরও একজন মানুষ যিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন, তিনি হলেন জন রাইট। এই দলের জন রাইট অবভিয়াসলি জয়ন্ত সরকার। জয়ন্ত, প্লিজ জয়েন করতে হবে। জয়ন্ত একটু চলে আসতে হবে। জয়ন্ত, দার্জিলিং ড্রাগনস এই মুহূর্তে ফাইনালে পৌঁছে গেছে। ইতিহাস যারা তৈরি করে আলোচনা তাদের নিয়েই হয়, এবং এই মুহূর্তে দার্জিলিং ড্রাগনস ইতিহাস তৈরি করলো। কি বলবে এই ইতিহাস নিয়ে? সত্যি কথা বলতে অসাধারণ টিম এফোর্ট। একদম প্রথমে যদি চলে আসি, 16টা টিমই অংশগ্রহণ করেছিল বিজিপিএলে। সো সবাইকেই আউট অফ স্টেট প্লেয়ার আইকন করতে হতো। আমি কখনোই স্টারদের উপর যাইনি, আমি ভরসা করি না তা নয়। আমি মনে করি যে টিম গেম যদি খেলা যায় তাহলে যে কোনো টুর্নামেন্টে রেজাল্ট করা যায়। সো সেটাও প্রমাণিত হলো কি আমি আমার যারা টিমের জন্য 100% খেলবে, সে আউট অফ স্টেট প্লেয়ার হোক, বেঙ্গল প্লেয়ার হোক, তাহলে পরে রেজাল্ট 100%। সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দিবাকর কী লেভেলের বল করেছে, হালচাল কী লেভেলের ব্যাট করেছে, বা রাহুল ভার্মার পারফরমেন্স, বা আমানের পারফরমেন্স, বা ওভারঅল প্রত্যেকটা প্লেয়ারের পারফরমেন্স দেখিয়ে দিয়েছে যে টিম গেম যদি হয় তাহলে এভরিথিং পসিবল। জয়ন্ত, রাহুল ভার্মাকে যখন টিমে ইনক্লুড করা হয়েছিল তখন অনেকেই বলেছিলেন এ কেন নয়, এ কেন? তবে রাহুল ভার্মা নিজের পারফরমেন্স দিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন কেন রাহুল ভার্মাকে জয়ন্ত সরকার অ্যাজ এ আইকন নিয়েছিলেন। তুমি কতটা স্যাটিসফাইড আজকে এই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার ক্ষেত্রে? এখনকার দিনে ক্রিকেটটা সোশ্যাল মিডিয়া ওরিয়েন্টেড, মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ফ্যান, তারাই সব ক্রিকেটটা বোঝে। মাঠে যারা খেলুক না কেন তাদের কাছে ডাজ নট ম্যাটার। সো যখন আমি আইকন সিলেকশন করি এবং বিজিপিএল পেজ, সরি আইস সকার পেজ থেকে যখন আইকন প্লেয়ারদের নাম আসে টিমের সদস্যদের, তো আমি অনেক কিছুই আমাদেরও চোখে পড়ে, কারণ আমরাও সোশ্যাল মিডিয়া করি। তখন দেখেছিলাম যে আমাদের টিমের যখন রাহুল ভার্মা এবং আমান যাদবের নাম আসলো, তখন সেরকম কিছু কারোর কোনো রিয়াকশন নেই, মানে ও তো সব থেকে কমা দুটো আইকন নিয়েছে নিজের স্বার্থে। সো ঠিক আছে, রেজাল্টই কথা বলে। তো রেজাল্ট এখনো কমপ্লিট হয়নি, কারণ এখনো ফাইনাল বাকি রয়েছে। অনেক শুভেচ্ছা রইল জয়ন্ত। এবার দিবাকরের সাথে সরাসরি ওখানে জুড়বে রাজা বাবু। हाँ, फाइनलिस्ट अब बन चुके हैं। ये मौका, ये पल सब जीना चाहते हैं। जो भी क्रिकेट खेलता है, जो भी क्रिकेट को पसंद करता है, वो सब चाहते हैं कि फाइनल पहुंच जाएं। फाइनल पहुंचने के बाद कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब ये खुशी आपको बोल के बता नहीं सकता, क्योंकि जयंत दादा को भाई बहुत थैंक्स बोलता हूँ। जयंत दादा मेरे को लिया है और हम लोग टीम गेम खेला पूरा। अच्छा लग रहा है। जब वो 2 ओवर आपको बॉल डालने के लिए आता है, सबसे पहले वो जो सरप्राइज ओवर आप डालने के लिए आते हैं, वहां पे या तो उनके पक्ष में भी जा सकते हैं 5 रन प्लस, बट आपने जिस तरीके से हर मैच में आके, नॉट ओनली इस मैच में, देखिए हर एक मैच इंडिविजुअल मैच काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके का काम किया है।
कप्तान कितना भरोसा जताया था आप पे? অ্যাকচুয়ালি বিকাশ আর আমি মিলেই মাঠ চালাচ্ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে আমার এই দুটো ওভার ভাইটাল ওভারে না করলে না কারোর পেশেন্স থাকবে না, কারণ আমাদের বলারদের ওপর কনফিডেন্স ছিল, ওরা আগে করে গেছে, বাট মেন ভাইটাল দুটো ওভার আমাকে করতে হবে। ऐसा लग रहा है कि ईडन गार्डन में आप जीत गए हैं, फाइनल पहुंच गए। फाइनल में क्या प्रेशर रहेगा आप पे या फिर सेम आपको इसी तरीके से खेलते हुए देखेंगे हम लोग? একদম রাজাবু, টেনিস ক্রিকেট বেঙ্গলের এটা ওয়ার্ল্ড কাপ বলতে পারো। আমি বলছি ইডেন গার্ডেন তো সেমি রয়েছে মাঠ, তো রাজদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা টুর্নামেন্ট আমাদের বেঙ্গলকে দেওয়া, আর এটা বেস্ট প্রিমিয়ার লিগ, এর ধারে কাছে কোনো টুর্নামেন্ট নেই। তো রাজদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা টুর্নামেন্ট আমাদেরকে গিফট করার জন্য, আর আমাদের অল টিম মেম্বার্সের জন্য যারা আমরা অনেক ভালো খেলেছি, খুব ভালো লাগছে। इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई वर्ड्स नहीं हो सकता कि आप बेस्ट प्रीमियर लीग में फाइनल पहुंच चुके हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन की ओर। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक हाँ जो क्या कहना चाहेंगे आप? জয়ন্ত দা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা, তুমি এই টিমে আমাকে নিয়েছো বিশ্বাস করে, কারণ আমি 2 বছর 1.5 বছর অনেক কামব্যাক করতে পারিনি, পায়ের চোট, পারফরমেন্স বাজে হয়েছে, বাট জয়ন্তদা সেই ভরসাটা রেখেছে। আমিও জয়ন্তদার সাথে এত গুড কমিউনিকেশন, পারফরমেন্স করতে আরও ভালো লেগেছে। আমাদের একদম মেন্টার, ক্যাপ্টেন, প্লেয়ার যাই বলো, জয়ন্তদা ইজ দ্য बेस्ट। और मैं भी जयंत के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि वो आउटस्टैंडिंग है, शांत रहते हैं मगर काम जुबान से नहीं काम से करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच जयंत, ओवर टू यू प्रेजेंटेशन बॉक्स।